Prečo mňaukáš? Dobre, Zoro. Máme chvíľu na ten Path of Exile, než to nabehne. Toto Gamivo neviem, či to mám nehať pre istotu otvorené, lebo nemám tam účet. Ešte čo spravím? Otvorím e-mail, Gmail. Thank you for order details. OK, kódy ešte nemáme. Isto ma neskemli. Čo ti pustím za hudbu, mladý? Musí to byť niečo takéto, lebo keby som pustil nejakú Rihanu, Katy Perry alebo niečo také, čo by si strašne chcel, ja viem, by tam bol zase ten ban prašivý. Teraz som to inak zapol a je tu horúco zase, tvoju obľúbenú. My dying heart? My heart is not dying, but I mean, I guess. Dobre. Než začne ten Path of Exile reveal, či čo to tam, dávam play na House of Torment, e-mail mám otvorený, čiže by som to mal vidieť, hneď ti dám potom kód. Pošlem ti ho kam? Na Facebook? Prečo som invisible? Počkaj, veď my sme na Facebooku, asi ani neviem, či sme na Facebooku. Niekam ti ho pošlem. Môžeš Dis alebo Steam. Dis. Ja som na Discorde nebol 2 roky. Steam. Zoro. OK, pošlem ti to na Steam. A ešte tu mám vlastne aj toto. Aj Residenta ozaj, na toho som aj zabudol. Na Insta ma máš? Aj na Insta môžem. Kam budeš chceť? Veď uvidím, keď to príde. Počuj, ono akože malo by to prísť podľa mňa dosť skoro, nie? Collect your order. Your order has been successfully delivered to the provided email address. Mi to napísalo. Pozit. Your order is being processed and should be completed soon. Mi tam píše. Dúfam, že sa to nejak nedojebalo, že som objednal 2, vieš. No uvidíme. No uvidíme. To je order number, to je nič. Môžem ísť pozrieť. Nie sú tu niekde, že je více. Spam. Aha. Aha. Petr z ochutnej ožech. Ja ti dám Petr. Takže Petr. No nič, necháme tomu pár sekúnd. Idem dať ten jeden rán. Dúfam, že si nedojebal e-mail, bo si sa potom skemoval 14. Nedojebal som e-mail, však mi na e-mail už prišlo order confirmation, bro. Čiže som sa neujebal na e-maile. Na e-maili? Asi to. Iba mi to prišlo, že thank you for your purchase. Your order is being proceed and should be completed soon. Vieš. Aha, veď tu ešte behajú oné paličky. Vidím to. All good. Dobre, poďme ten oný. Čo som chcel ísť? House of Torment, jeden run. Mi to potom, no veď to nie, nerieš nič, neboj sa, príde to. Až nie, kúpim ďalšie. Is what it is. Ponožka. Konia, sranda. Dávam si nové šlapky. Grankovi, kde vlastne? Ja som Grankovi toto chcel poukazovať, nie že ten prašivý. Počkaj, dám si nižšie stôl ešte.
Strašne nízko mám ten stôl, asi som úplne crazy. Dobre, odomkol som nejakého hudobníka, barda. Rocking the underworld. The bard has a special ability set. He can select one ability from a set at the start of the stage. All abilities trigger with the beat of the music. Rocking all night long can be only played with some metal on. Na Kiku Granko. No, počkej, čo som spravil? To by som videl, keby písal na Kiku, myslím. Až teda ide Kik. Mal by ísť, myslím. To nevadí. Dobre, idem ten rýchly run, než ten Pad of Exile, potom to kúknem rýchlo. S kým idem? A Hound je topka, to je damage a movement speed, to je dosť dobré. Idem s Houndom. 20 000 goldu. Kde je Hound? Toto je Hound? Nie. Beast Hunter. Crit. Neviem, či potrebujem viac kritu ešte. Nevadí, dám všetko do kritu. 42%. Kúkneme najprv itemy. Už som tu spravil extrémny progres. Už môžem vyvážať zelené itemy. Vidíš, armor si prehodím. Tento je asi lepší. Jak staré Diablo. Toto není zlá hra. Až máš takéto rád, však už tam mám 20 hodín. Ale Megabong, chce to ďalší Megabong, nech príde. 60 attack speed, 100% crit, physical damage dáva vlny, áno, toto je, tu asi nemám iné topánky, rukavice mám iné, ale tieto sú horšie. IMO. Armor je tento na healovanie a viac. On kill, 10% chance of lose 1 HP, each kill changes it, increase damage with diminishing returns. Tuto nie sú tie, a sú tu diminishing returns. Neviem, či sa to updateuje. Tak ja som to hral strašne dávno a hral som nejaký prolog. Pre mňa je to všetko nové. Len neviem, ktorý... Tento armor je 0,5% šanca, ale oveľa viac healoval. Ja si to dobre pamätám. Je aj Megabong? Nie, už to vzdal. Podľa mňa vykúkuje nejakú novú hru. Podľa mňa kúkuje nejakú absolútny banger novú hru. OK, upgradey. Čo môžeme tomuto zobrať? Burn damage? I'll take burn damage. I like burn damage. Actually, chcel som vyskúšať, že by som začal s jednou abilitou, ktorá scaluje damage tým, že dlhšie hráš. Vyskúšame to, ale neviem, či to budem schopný dať potom. Dáme túto mapu, pretože na nej som nesplnil quest a mám negative modifiers are increased, to neviem, čo znamená. After time passes, you can see a treasure not owned yet, but you can see well markers. What? After time passes, you can see a treasures not owned yet, but you can see well markers. I don't like this. Lebo ja chcem vidieť ten well, to je podľa mňa najdôležitejšie. Studne nebudeš vidieť, áno, ale ja do studne dávam itemy, ktoré mi vynáša hore. Len nechápem, že aký treasure. Či to ono myslí asi také truhličky, ktoré mi padajú a tie ja hneď otváram, vieš. A toto tiež, negative modifiers are increased, to tiež neviem, čo znamená. Skúsime dať všetko, let's try. A skúsim zobrať hneď tú abilitu. Toto. A potrebujem to upgradenúť. Let's try. A mám pozbierať nejaké dve oči, či čo, to neviem, čo je.
Ideme damage jak crazy, s tým armorom, ktorý máme, je damage neskutočne dobrý. Čím viac damageu, tým viac healuje. Trošku defensu zo začiatku, není problém mladý. Area, all good, trošku array, to som nemal kliknúť, to budem klikať neskôr. Multi-strike, attack speed, better than. Crit chance nepotrebujeme, pretože náš crit chance je 92%. Dobre, rýchlo nabehli, no toto už je strašne one, vieš. Toto už je strašne, taký strašný endgame podľa mňa. Mi pekne jebe. Movement speed potrebujem, klikám movement speed, nepotrebujem, ale som závislý na ňom. Attack speed, actually nie, potrebujeme ten oheň, nech ho čo najrýchlejšie upgradeneme. A preto idem veď k listine, 200 metrov. A little bit of defense. Ale už stačí defense. Crit bonus. Táto postava dostáva percentuálny damage za každý level, čiže increase damage není až tak dobrý. Čepeš, ne? Bereme movement speed, pretože movement speed je god. Keď je tu nejaký čertík, toho by sme mohli vypnúť. A z tohto necháme ten damage. Počkaj. A nice, listina. Dobre, potrebujem upgradenúť ten oheň, dosť na to, aby som ho mohol vylepšiť. HP upgradeuj, keď ťa to healuje, nie? A HP bude mať dosť, to neriešim. One more. Dobre, vypadá to, že to nemôžem rollnúť. Potrebujem ten level, potrebujem ten oheň vylepšiť dosť. Aby som ho mohol upgradenúť, aby som si nevybral nový spell. Ja môžem mať už iba 4 nové spely. Tam bolo movement speed regeneration, to nechcem, ja chcem movement speed defense. Dobre, oheň. Ešte jeden upgrade ohňa. Crit bonus. Nejaké bangre hrajú. Damage. Strašne veľký damage mal, strašne. Attack speed, yes sir. Ok, z toho padli goldy trapácké. Multi-strike. We like multi-strike. Ten ďalší spell, čo chcem, je strašná topka multi-strike. OK, 100 base damage. Bereme 100 base damage, môžeme ho vylepšiť, je tam tá fajočka. Movement speed, fuck it. Damage a crit bonus. Health a movement speed, to je ono. To je kurva ono. Dobre. Toto nechcem. Toto chcem. For every 200 hits, burn damage multiplies by 0.01 and base attack speed by 0.99. Additional burst damage scale based on the strongest flame. V živote som to neskúsil upgradenúť ako prvé. Som zvedavý, jak to poscaluje dokonca na damage. Som zvedavý. Ešte potrebujem ďalší upgrade na to, aby to periodically strieľalo a nie, že robilo tú vlnu. Yes sir, dobre, môžeme ísť po ďalšie spely, teoreticky. Chceme flailu a shurikeny. Flaila, shurikeny, toto a banán je najlepšie, podľa mňa. Aj keď ten banán je, ten nič nerobí, ale je single target dobrý na ňom. Ja spravím level a môžem ísť nakúknúť aj ten e-mail. Nech to už môžeš sťahovať, strašne to už chceš hrať, cítim to z teba. Nebude slovovať attack speed toho ohňa, bude, ale ja chcem ten burn damage. Ten burn damage je tá dôležitá časť toho, podľa mňa. Idem pozrieť ten e-mail, Zoro.
Path of Exile reveal je za 10 minút? Prišlo to, mám to. Vyzvednite si objednávku. Steam is the correct platform. Global is the correct region. I understand the product can be refunded. Display the key. Dobre, copy. Posielam ti key, mladý. Zoro. Máš key. Display the key. Copy. Kde to je? Help. Games. Activate product. Ultra kill. Let's go. Ultra kill it is. Inštalujem. Nech na to nezabudnem. Máš to? Díkes? Dobre, dobre, paráda. OK, čo kúkame? Area. Dobre, zabudol som, čo som robil. Chcem vlastne oné, že? Potrebujem, len teraz bude ťažké dostať tie správne spely. No nevadí, vyskúšame, uvidíme. Keď tam padli goldy, to ma až tak nezaujíma. Burn je strašná topka teraz. Dobre, idem to hneď zobrať. Crit bonus. Dobre, nedalo mi ani jedno, prosím. Nie! Vyskúšam Phantom Needles, I guess. Vyskúšam Phantom Prašivý Needles. It's outrageous. Dobre, chcel by som ten oheň, mladý. Chcel by som ten oheň. Damage. Upgrade ohňa, upgrade ohňa, upgrade ohňa. Multi-strike. Au. Upgrade ohňa, prosím. Yes. Force. Escalujem area, force, multistrike. Nevidím inak. Tie scrolly sú čo? To sú tie spely. To sú spely a vylepšenia. Takže ja mám capinu, že mi dovolí mať iba 4 spely. Čiže si potrebujem tie ďalšie 2. Chcel by som flailu a tie shurikeny, lenže už nemám rerolly, no. Tak uvidíme, čo to dá. Len chcem vylevelovať ten oheň, aby som ho mohol znovu upgradenúť. Každý spell sa môže 2-krát upgradenúť. Len musíš ho mať dosť vylepšený, vieš. Preto okolo toho scrollu tancujem. Aha, česta. OK, multistrike, ešte jeden upgrade. Ešte jeden upgrade a môžem ho vylepšiť. Mohol by ten oheň zmiznúť inak spod tej česty, nenahneval by som sa. Force a health. Base defense. Čiže, aby sa ti tam nemiešali upgrady, áno. Preto to chcem, aby sa nemiešali. A teraz, keď budem mať ďalšiu možnosť, ešte stále, ja potrebujem teraz, že nech to sú 2 upgrady, ja potrebujem ten správny, čiže keď zoberiem scroll a bude tam to, že bude tam zlý ten upgrade, tak si vyberiem spell. A keď tam bude zlý upgrade, je šanca, že tam bude dobrý spell. Vieš. Dobre, toto nepotrebujem nič z toho. Nechce mi to dať, ten prašivý oheň. Akože celkom to zberú, haló. Base health, nie. Isto IQ, hej. Strašne smart. Bereme range.
Health a Force. Ale to je main weapon. Aha. To nie. Okay. Come on, man. Okay, truhla. Všetko capiny. Spread random debuff in 3... No. Ďalší upgrade, kúkni pád. Neviem, čo hovoríš, bro. Neviem, aký pád, ďalší upgrade. Minus base damage. To sa mi nepáči. OK. Yes. Kde je to? Nope, toto je ten zlý. Ale zase bude sa to countovať ako physical attack a ja mám ring. Nie, to neberem. Čiže... No musím ho zobrať, lebo tieto spely nechcem, ani jeden. Nezoberem ho. Zoberem ho. Dragon's knockback enemy increase direct damage by 100%. Nie, berem toto. It is what it is. Dobre, potrebujem ďalšiu listinu. Na hovno je, že máme zlé spely, no. Daj X hore bolo X? No way. Áno. No vyskúšam to na tom ďalšom, uvidíme. 50 crit, 2% to sú tie, ktoré mám. Nie, ja mám 1%, ale 35% movement speed a 30% force, keď som plný. Toto je na standstill build. I mean, I can take these a môžem ich poslať hore. Pravda. Tam je nejaká česta. Tak speed. Je česta. Neviem, prečo mi ukazuje. Aha, ono mi to teraz ukazuje tie česty namiesto studne. Teraz som si to všimol. Aha. I see. Ten Path of Exile 2 už pomaly aj bude reveal. Area. Ako môžem pozrieť, koľko dal ten burn damage, že ako to vypadá, ale ja potrebujem to druhé vylepšenie na to, aby to bolo dobré. Potrebujem to druhé vylepšenie, podľa mňa. OK. Held a movement speed, to je ono. Tak speed banánu prašivého, I guess. Nechcem ho moc vylepšiť, aby mi to nedalo possible upgrade, lebo to nechcem. Vlastne, actually mi to až tak neprekáža, ale... OK, tam je scroll, damage, yes please. Idem do ohňa, mám to piči. Yes. Toto je ono. Že teraz to neovplyvňuje attack speed, vieš, a teraz proste máš takú túto čiarku a proste ono to ide do tých enemákov a tým pádom ich viac zapálim, tým pádom to viac procuje to, čo som dal ako prvé, tým pádom to viac stihnem nastakovať pred bossom a možno to bude úplne crazy, čepeš, ne? Len celá pointa toho bola, že to použijem ako single target, čiže nepotrebujem tento banán. Lenže tam som nedal to X-ko, no. Až vyskúšame teraz. Nedalo mi to, čo chcem. Je tam X-ko, fakt. Aha. Trigger explosion when a burning enemy is hit. Damage scales with burn stacks and damage dealt. Deal splash damage. Pushes enemies away. I guess. Keyblink, nice. Jak sme na tom s Path of Exile?
13 sekúnd, bro. Hi. Hi. I'm Jonathan Rogers, Game Director on Path of Exile 2, and today I'm excited to show off our new class, the Duelist, which will be available in the 1.0 release on December the 11th. Že zajebal But Duelist. for those of you who just can't wait until 1.0 later this year, after showing the Duelist, we'll also be showing Duelist? off a new event based on the Ritual League called the Forbidden Rites, which will be releasing next week along with the 055 update. OK, And nový after all event. that, a Q&A with Ziggy D to answer your questions from Twitch chat. OK. But not only that, afterwards we'll be going straight Duelist. to the final qualifier for the PoE2 races, the winner of which will be going to ExileCon in November to compete in the On je finals. taký Duel. But first, the Duelist. Duelist. Now the Duelist Okay, nová comes with klasa. a new weapon type that it's kind of crazy we didn't have, swords. And with each new weapon type, we want to make sure that the playstyle feels different to all the others. So what defines combat with a sword? To us, it's that feeling of flow, from attack to attack, and from stance Toto to je dôvod, stance. prečo to pôjdem hrať. Síce nemám rád swordy, ale... And what better place to demonstrate the duelist's abilities than the ruins Duelist. of the Grand Arena? The corpses of the dead continue to fight endlessly as the arena collapses around them. And should you get to the center, you'll be able to face Thrax, their champion. The first mechanic we need to talk about is Ready Stance. After using some duelist skills, you can keep Duelist? holding the button to ready your blades for your next strike. Normally, your basic sword slash would look like this. But in Ready Stance, it turns into a deadly AoE slash instead. Your Ready Stance also has the ability to be upgraded. This is Sand Scour, another Ready Stance attack. And if you stun enemies with it, you'll enter Sand Stance. And using this with your default attack will send out a Sand Disc. OK. But default attack isn't the only ability that can be modified by your stance. Like Perforate, for example. This skill is a triple stab, where the Tak ja first by som strike chcel sends out radšej drills, axky, bleeding your ale... enemies. Let them cook, let From them Ready cook. Stance, you can skip right to the drills. If you use it from Sand Stance, though, it will send out a bunch of mini sand discs from every enemy it hits. Perfect for large packs. Together, these basic abilities give a very unique feel to sword combat. It's quite different than any other class we've made, flowing from ability to ability. There's also some abilities that you can use while in Ready Stance, without breaking it. A good example are War Cries, like this one, Intimidate. Warcry. Use it to deliver a cutting insult to your foe, intimidating them and causing your next attack to knock them off balance. Okay. Another great ability you can use already is Rending Dash. I like this that. movement skill slices through monsters, but since you stay in Ready Stance, it allows you to reposition to the perfect angle to strike. So far, we've been using Sand Stance to tackle these enemies. But what about Blood Stance? For that, we'll need to switch from two-hand to dual Bleed. wield. Prosím, bleed. Now with swords, we wanted to make sure that the different options of one-hand, two-hand, or dual wield each have their own interesting playstyle. So unlike other weapon types, dual-wielding swords gives you the ability to parry attacks. Follow up come with Bloody on, man. Blade to enter Blood Stance. When using this one with default attack, you'll create a deadly blood wave, causing your enemies to bleed. Yes, and of bleed. course, Blood Stance will also work with other skills that benefit from stances. So use it with Perforate, for example, and you'll get a bunch of mini blood novas. I love Once your bleed. enemies are bleeding, you might want to try out Hemorrhage. This skill creates deadly blood slashes that drastically speed up the bleeding on your enemies. And once the enemies have built up enough blood loss, slice through them with a Rending Dash to consume all the blood loss for a Giga Bleed. I like bleed. Now, one skill we couldn't have made the Duelist without is Cyclone. It's an absolute fan favorite, and just like before, when using it, you can spin to win. But this class Cyclone. is all about using stances, so how about we try it with one of those? Use Cyclone from Sand Stance, and you'll be spewing sand discs at your enemies left and right. Great for AoE clear. Okay. Now, parry also had a significant upgrade compared to before, and it's a lot more reliable now. But there's also another way to parry monsters that doesn't require waiting for them to attack you. By switching to a shield, you can now bash enemies straight out of Ready Stance to parry them without waiting for an attack. Okay, zajímavé. During the arena's heyday, challengers would first have to face deadly beasts to test their mettle, so why should it be any different now? Before you can face Thrax, you will need to defeat these dangerous adversaries to prove your worth. Who the fuck is Thrax? Dark Souls 4.
Čiže realita bude, že budeš používať jedno tlačítko, všetko bude umierať a keď bude nejaký veľký enemak, použiješ 3. Come on, man. Scaluješ AOE, nech to je na celú Another obrazovku. trick the duelist has up his sleeves are buried blades. Earthrend creates blades that slice through the ground towards your enemies. Ja sa And once páči in ten the ground, bleed. these blades have a few uses. The first one of these can be done using Charged Slash. The basic version is a simple lightning-infused cleave, but do it from ready stance, and it changes into a deadly spin, sending out lightning projectiles. But Charged Slash can also be used with the buried blades. Hitting them will turn them into mini Tesla coils, dealing lightning damage to nearby enemies. Asi ich It Netanyahu seems here we have a dotoval, to warrior who neviem, čo refused to to znamená. die. I'm sure we could put his equipment to better use. Takže našiel mŕtvolu v tej aréne a pokradol mu veci. OK. You could also switch to a two-hander to plunge your blade into the ground, sending out a set of 3 blades that explode. But if you use Earthrend first, then you can get even more blades, and the blade plunge will make all of them explode. If you want an even greater field of blades, using Ready Stance with Earthrend has an interesting effect. Instead of creating one blade, it makes an entire wall of them. You can also hold the blade plunge skill to charge up the swords even further before they explode. Ooh, watch out for those chimeras. Oh, watch out. Oh, watch So for out. maximum damage, use Ready Stance into Earthrend, charge them up with Charge Slash, and do a held Blade Plunge for a massive explosion. But that's not all. Blood and Sand work with the Blade Plunge too, to empower all your buried blades. Use it with Sand to generate continuous sandstorms around all your blades. And this can be a devastating combo to blend bosses. Or use it with Blood to create blood pools around each blade. Poviem Cycloning iba through to, the blood že pools will add Surely blood to your cyclone. nevydajú So that celú can be a hru fun option. s tým, že While pridajú we're jednu talking about postavu. that, Surely. Cyclone counts as a storm, so it can pick up other elemental ground effects too. Blade Conduit will summon a bolt of lightning to your blade and create shocking ground, and cycloning through it will add lightning to your cyclone. What about bleed? Combine it with the blood to get both effects. And of course, it's possible to get blood, sand, ice, fire, and lightning all at the same time on your cyclone. You guys will have to work out a good build for that yourselves. OK. Already you can see from just the tools I've shown you, this class has a lot of interesting combinations of abilities. With even just a few skills, there are a huge number of options you can do in combat. Now before we get to the boss fight of this area, Boss there's fight? just one more skill I'd like to show you. Však World nie, tu Cutter. bola free. Nebola. Charge it up and unleash the 15 eur, ultimate slash. kľúč. Ale teraz But that's not all. Pause. Like so many of the duelist abilities, it can be further enhanced with Blood Stance, or Sand Stance too. Alright, so those are just a few of the tools the duelist has at his disposal. OK, So OK, let's budeme use sa them moc to face the hrať. true threat, Thrax, the champion of the arena. Toto je nová mechanika, čo bude. Bude nejaká aréna a máš novú postavu. Ale oni väčšinou ešte pridajú toho kopu nového, veď povedia. Som zvedavý. I like the bosses. Vždycky sa mi páčia tí bossovie. Čiže to vypadá dosť cool. They know how to cook boss fights. Dobrý damage má. Zlaté. V skutočnosti dostane IKčko ten boss, čau. Bro, ten damage je hrozný, to sa nedá sledovať. No, to je ono, bleed. Dobre, zoro. Šatni v posilke skôr. Ako tie boss fighty vyzerajú cool. Ja som dokonca ešte tie nové boss fighty a ešte tie predošlé, čo pridali, ani nehral, lebo som nemal záujem hrať tú hru. Ale teraz, keď pridali tohto duelistu, asi vyskúšam. Až budem ešte žiť vtedy vlastne, to je december. To už je možné, že už nebudem.
Damn! Alright, so that's a taste of what we have in store for the Duelist. You'll see them bleed. It's my favorite class I've ever worked on, and provides a really dynamic combat experience that's just quite unlike any other ARPG. Teplo je tu. But we also wanted to show what kind of possibilities there are for the Duelist in the endgame. To Endgame. do that, I'll hand things over to Mark. Okay. Hi, Hi, Mark. I'm Mark Roberts, Game Director Hi. on Path of Exile. Hi. Today, we're going to go through 2 in-game builds that we've put together for the Duelist made by our developers. Our first build is called the Bringer of Blades, a mighty name once feared in the arena. This build is all about rising buried blades from beneath the ground. Some say each sword created by this build is from a foe slain in battle in the gladiator arena, and from the afterlife, they offer their sword back to you in respect. The bread and butter of this build uses Earthrend, supported by the lineage support Calm's Madness, to maximize the efficiency of creating buried blades. It combines that with the Blade Conduit skill, to charge up all the blades with lightning. You can also use the Astral Projector support on it to be able to do so from ranged, if you want to minimize risk and place shock ground underneath your enemies. We also have Earthrend supported by Electrocute, so that we can keep the enemies crowd controlled. Then it's just simple. Spam Earthrend, occasionally using Blade Conduit to refresh the charged lightning on all the blades. For stronger enemies, or larger packs, we want to be able to get sand stuns. The best way to do that while clearing is using Combat Frenzy. Simple, now you're generating frenzy charges. With those, we can use Sand Scour to enter sand stuns. Oh no. And from sand stuns, use Blade Plunge Oh, to no. cause sand discs to appear on all of our many buried blades, covering the screen in storms of sand. Of course, you want to use eroding sands too. Of course. Because I mean, as the sand discs are doing many small hits, you want to make sure enemies have as little armor as possible for maximum damage. Alongside that, since we're doing lightning damage, we're also going to throw in the new support Sandstorm, Of course. which causes our sand discs to become infused with lightning. The other tool we're using is this support, which causes all your buried blades to add miniature auras that give you damage. To double down on that further, we have this new passive skill Notable, which also causes your buried blades to make you angry, causing you to generate rage on hit while near them. With those, we want even more buried blades. So, let's take it to the extreme. And for that, we have this skill, Rain of Steel, which allows you to call down a whole ruckus of swords, covering the entire battlefield in buried blades. I see. It's pretty obvious what to do next. Fuck your Just blades, use I the won't existing bleed. combos, and the entire screen becomes surging with lightning as sand discs run wild. Ako vyzerá to pekne, no. Vyzerá There's to more cool. coming even still. Alongside the Duelist, we've made a whole bunch of new epic swords. Vyzerá jak I bleed mean, weapon. just look at them all. This build in particular uses this sword, which causes all your buried blades to be enhanced by Karui magic and become ancestrally boosted. Then, take these new passive skill notables, Is it specifically one for slot? boosted attacks, 8 to seconds? improve your efficiency even further. There's a few new ways to boost attacks with the Duelist, and we're excited for you to discover and integrate them into your builds. With all that combined, look at this actual mayhem. Okay. Now, we tried to not use unique items on this build, as we wanted to show its potential with just standard gear and skills. But this next one is a different story. So, let's move on to our second build. Here we have the Scourge Walker. For Scourge, this to build, bude we oheň. wanted to do Ew. Cyclone with a twist. For that, we're going to use some uniques, starting with a new sword being introduced alongside the Duelist, Bleed. Oro's Sacrifice. Bleed? This sword grants a ton of fire damage, at the expense of your physical damage, and grants a new skill called Infernal Step. Infernal Step itself is pretty fun, and pretty epic. Use it as you flicker around, burning enemies as you strike them. Okay. Be wary though, there are both upsides and downsides to using this skill consecutively. Bro. Each use gains you a stack of Sacrificial Flame. While this isn't inherently a downside, using Infernal Step while you have Sacrificial Flame causes you to take fire damage, and the more you have,
the more you take. So you I want to see. make sure you mitigate as much fire damage taken as possible. In order to do this, we're using even more uniques. Like these, which have received some changes. Molten Tenet and Zoph's Blood. Then we've just gone and used good armor gear in our core armor slots to stack up as much defense as possible. So, what about damage? We're doing a few things here that are pretty out there. Given we're using Damn. Aura Sacrifice, That we're looks dealing good. purely fire damage. What the fuck? However, we still need to be able to bleed for some huge DPS you'll see soon. To do that, we're Ten skill using na kapa this nie unique zbliżą. ring, Blistering Bond. This Bleeding allows our even fire with damage fire to damage scale instead of bleeding, physical. instead of physical damage. Our last unique is Barracks Respite. As said originally, we want a Cyclone, which is a wind skill, Powiedz mi, jak to and can wyziera. benefit from elemental ground surfaces. Now, our Cyclone is a fiery vortex. One last thing to note before showcasing our Scourge Walker in action is that Oro's Sacrifice also grants you frenzy charges while at maximum sacrificial flame. This will allow us to fold Bloodied Blade into our rotation between Cyclone sessions to get Blood Enhanced Cyclone. Alright, now you can see our basic rotation. First, we use Infernal Step a few times. Then, once we have a frenzy charge, we use Bloodied Blade. This puts us in Blood stance. And then it's simple. Cyclone away. As you can see, we have the perfect harmony of demonic powers. So slow. Blood and fire fill the screen. So Honestly fucking though, slow. we need to add some horror and flesh to the build to really embrace the fantasy. He needs For to that, add movement let's speed. use this new support gem, which we will put on our Cyclone. Given we're already bleeding, this can cause enemies to shed chunks of flesh when hit, which explode after a short delay. Check out this ruckus. Oh, and while we're at it, let's add even more fire by using the Fan the Flame support. At this point, you can already see how much this is getting out of control. I love it. You may notice we have an excess of frenzy charges. So, you want to throw on Echoing Strikes, which consumes all your frenzy charges to cause our next Cyclone to create a bunch of Cyclones. Feel free to add Infernal Cry to the mix, cause why not? Okay, well it's already pretty damn strong, but we can push it further. What about single target? For that, we're going to make use of our second weapon set, and use a one-hand sword and Targe, which grants parry. However, instead of using a regular Targe, we're going to use this Runeforged Targe, which grants us a special version of parry that maintains its stances when used. So if you are in Blood stance and use it, you will remain in Blood stance afterwards. This includes while using the dashing parry that Jonathan mentioned earlier. We are going to want our parry debuff duration to be as long as possible, so we can and easy. spend more time spinning. To get that, we're using another new sword base type. This one adds base duration to parry. We've also then invested into as much parry duration in this weapon set as possible on new passives on the tree. Now, we can make this Can you even give us a better life? by using a new support that allows our parry to apply Armor Break. And to get it to benefit from our fire damage, we will anoint the Molten One's gift on our amulet. Now, our Armor Break causes enemies to take extra fire damage. So now, we just get into Blood stance using Bloodied Blade, use parry, which dashes in, keeping us in Blood stance, then we Cyclone our way to glory. Don't forget to also use Echoing Strikes once you get enough frenzy charges. I mean, just look at this damage. You may have noticed we didn't show any Ascendancy classes. That's right, these builds weren't even Ascended, so their build potential goes so much higher. And the Ascendancies are pretty epic. Here's some art to tease them. But to find out more Okay, ten about naprawo. that, you'll have to Uśmiechnięty check them out na when lewo. we show them at ExileCon later this year. We hope you enjoyed our Duelist demonstration. We're Ciao, really Branio. excited to have you get your hands on it and start slicing and dicing throughout Są, Rayclass. są w ranie, Branio. Są w Our ranie. Path of Exile 2's Są full w ranie. 1.0 launch is later this year on December 11th. But if you just can't wait till then, GTA? next week we are doing our 055 update, and it includes a bunch of changes as well as a new event. Given that, it's finally time to talk about Forbidden Rites, a new event based on the Ritual League
that will be starting with our 055 patch next week. Stojím na stoličke, But hej. that's not all. We also have a massive overhaul to the Trial of Chaos, some new in-game Abyss content, Čo sa deje, and Kiko, more. s oným, So, z GTA? let's dive straight into it. The King in the Mists and his cultists, left unchecked, have spread their influence. Čo sa deje z By GTA, his neviem. will, the Nameless have been performing gruesome rituals throughout Rayclast, all the way from the forests of Ogum to the deserts of the Maraketh, and even Utsal and the Karui Islands, afflicting everything around them with a foreboding darkness. As you can see, they've been quite successful in their efforts, and if not stopped soon, who knows what will become of Rayclast. During the Forbidden Rites event, your goal is to put an end to their nefarious plans. In each area of the campaign, you'll find a Nič ritual nefunguje? encounter. Ale For those kvôli čomu? unfamiliar, Kvôli these are čomu? effigies that are guarded Ja by the nerozumiem. Nameless and their servants. By defeating them within the ritual site, you can then activate the Aha. effigy and fight them again as they are revived by dark magic, Aha. all whilst various plagues will try to kill you. Defeating the revived monsters causes their blood to go to the effigy to be used as tribute. After the encounter, use the tribute you earned Streamujú to to na acquire Twitchi? rewards. These rituals, unlike their in-game counterparts, will not exclusively reward unique items, and instead will give you a bunch of items useful for leveling, Potom si to like kúknem. currency for crafting your gear alongside a bunch of equipment. Ultimately, in every area, you get to kill some monsters and then go on a small shopping spree. However, we know people liked having unique item rewards. OK, mám dosť. Videl som, neviem ani čo sa dialo, predstavili novú klasu, vychádza nová hra. Niečo sa deje s oným, niečo sa deje s GTAčkom, očividne. Ráňo, ty Kik, ako funguje? Všetko v pohode? Počuješ ma, vidíš ma? Som v ráne, ale neviem ani čo sa dialo, lebo prerušili nás. Počkaj, musím si dať IJJ. Počkaj, musím dokončiť. Skúšal som, že prvý dávam tento spell a dávam tam tú capinu, že čím viac enemakov hitneš, tým viac burning damage to dáva. Zatiaľ to dalo 4 milióny, to není tak veľa. Ale vlastne veď som v rane chvíľočku. A zobral som zlý spell, no to nevadí. Budem to musieť resetnúť, asi teda. Musím ísť dole. Ja potrebujem tie disky, vieš, čo spinujú, neviem ako sa to volá, to je topka, to je najlepší spell. Len potom potrebuješ single target a chcel som vyskúšať tento oheň, či bude dobrý na single target. Tento Gay Pes som nehral, toto je topka postava, bro, topka. Gay Pes. Ty si Gay Pes, keď tak. Opatrne, áno. But it's never enough. Burn. Skúšame scalovať ten burn. Kde je tu elita? Je mŕtva. Ultra kill môžeš potom skúsiť, tam level trvá tak 5 až 10 minút. Môžem vyskúšať. Fialové! Fialové. 2% of damage. Stronger heal and damage bonus. What is the difference? Trigger every 5 seconds and heals you when you are damaged. Otherwise, get the damage bonus. Amount depends on damage dealt versus your max health. Enhancement. Asi dám toto radšej, či? Ten armor mi už nastakoval 26% damage, to není tak veľa. Amulet spravil čo? Neviem. Twitchíček je len pol roka, že bude preview GTA 6, ale nemá dosť serverov, lebo je vo vlastníctve nejakého startupu, že? Nerieš. Shaman Enhancement. Shamana som mal rád, no.
Shaman bol dobrý. I'm gonna take this, fuck you. Ok, potrebujem... tie točiace sa capiny, neviem, ak sa to volá. Ok, truhla. What the slow. Prečo si to premenil na zelené? Jaj, ticho. Truhla dole. Čiže tuto neviem spraviť ten quest. Viem nájsť iba jednu časť, potrebujem nájsť druhú. Neviem, kde je tá druhá. To sa už neoplatí. Môj dáva 100% crit, toto dáva 50 a za každý jeden level. A hore to poslať nemôžem. Jaj, škoda. Ja spravím takú 110, takže to už sa neoplatí, no. Damage? I'll take damage. Elita. Uhla. What the? Minus 250 per 3 HP missing, 0,2 damage, attack speed, multi-strike and force. Ako toto nevyzerá zle, no. Za 3 HP missing. Povedz, že môžeš mať 30 by bolo 2%, 300 by bolo 20%. I mean, that's kinda cool. Na ďalší run by si mal, neviem čo na ďalší run. Ja potrebujem ísť ďalej, uvidím ako dopadne tento run s týmto ohňom, ale ďalší run aspoň budem vedieť, že môžem dať krížik vďaka tebe Zoro a budem môcť spraviť perfektný gear. Alebo teda perfektný setup, possibly. Ok, čo som chcel? Potrebujem Morning Star. Keď zoberiem Morning Star, nebudem môcť mať tie hviezdičky a vlastne veď nemám na výber. Ja vlastne môžem dať toto. Zoberiem ten Morning Star a uvidíme. Ten ring, no to potrebujem. Najlepšie je podľa mňa Morning Star, ten ring, toto, ten Dragon's Breath. Ako veď teraz to testujem, ten Dragon's Breath a neviem čo, posledné. Najlepšie, tento Morning Star a tie ringy sú topka na AoE. Potom už mi jediné, čo mi chýba, je iba single target na bossov, to je celé. Preto som chcel skúšať toto, že či to bude dobre na single target. Ok, ja už ďalší spell nemôžem zobrať, potrebujem upgrade. Rukavica. Musím čakať, kým budem môcť upgradenúť niečo, lebo ja môžem mať iba 4 spely. Ok, môžem upgradenúť Morning Star. Butterfly Pattern, yes please. Multi-strike, yes please. Butterfly Pattern a tie chainy dávam. Neviem, či môžem stať na mieste už, vypadá, že hej asi. Dáme trošku defense, aby som mohol stať na mieste viac. Force a area. Nemám už čo zbierať. Ten quest by som mohol ísť spraviť, ale neviem ako. Range. Ako najlepšia vec sú tie, Braňo, najlepšia vec sú tie ringy. Keď to skombinuješ s tými, že 3-krát dlhšie lietajú a s tým, že 2 spawne, tak to clearuje celú obrazovku, to je neuveriteľné, to je najlepšia, to je topka absolútna. Ok, môžeme upgradenúť oheň, ale počkám, asi radšej chcem upgradenúť tú Morning Star.
Až mi dá na ňu vylepšenie. Chlapi. Ale tie ringy sú insanita, absolútna, to ti hovorím. Ukáž, koľko dal burning damage. 10 mega. To není tak veľa. Phantom Needles dali 8 mega. A to nie sú vylepšené. What? Ok, vypadá to, že keď stojím na mieste, dostávam damage. Musíš stakovať multi-strike. Na ringy stakuješ force, multi-strike a area. Toto 3. A to je insanita. Absolutná. Force dlhšie lietajú a myslím, že Force dlhšie lietajú. Area sú proste väčšie a multi-strike možno ich môže spavnúť viac, nie som si istý. Možno. Umieram. Ok, môžem upgradenúť banán. Ale ja chcem toto. Rozmýšľam, že zoberiem ten banán, lebo tam je ten frost damage a ten nechcem. Tak, zoberiem to a zoberiem toto. Toto. Set nearby enemies on fire. Chcem to? Yes. Ja už potrebujem iba tú butterfly. Vidíš, na tých oných, na týchto chainách som ešte neskúšal tento butterfly a možno to druhé, že sa ako keby tak spreadujú 250 HP. A tam tá chaina je lepšia, to mi nehovor, tá chaina je lepšia, proste je lepšia. Ok, máme ďalší, potrebujeme vylepšenie. 3 capiny, nice. Pohráš ten vault? Nie, ten vault je capina. To iba raz prejdeš ten vault a odomkneš si, že si môžeš posielať veci hore. Zelené, to je celé. Toto je proste tá ona, no veď vieš, len už mám kopu artefaktov, neviem koľko ich mám. 12. Však počkaj, veď skončím ráno, ukážem ti. Nebola tu elita náhodou? Som 84. Čuvaj, daj mi tu Morning Star, thank you kind sir. Nezobral som base damage, lebo som postihnutý. Nevadí. Táto postava je super. Ona má, každý level dostane damage a movement speed. Super. A ešte ten spear, čo používa, je strašne silný. Aj ten pes není zlý, akože nič nerobí, ale... Keby to bol aspoň blondy, ale toto je nejaký prašivý, neviem čo to je. No pome. No pome. The chain of your morning stars, yes. GG. Okay, môžem ísť... Chcel by som ísť spraviť ten quest, ale... Musím upgradeovať needle vlastne, lebo nemám na nich vylepšenie. Len neviem, ako ho tuto nájsť. Ja som si dal artefakt, že mi to neukazuje, kde je studňa. A to vždycky pri studni, vieš? To sa nedá prehrať, nedá. Mám zlé spely a aj tak sa nedá prehrať. Charge multi... Viem, že na začiatku je rukavica, možno je toto tá rukavica. Ja musím nájsť také sošky, ktoré ukazujú smer a podľa toho smeru mám ísť. Ok, tu je rukavica. Začal hrať banger absolútny. Much longer. Base damage, nice. Capina. Damage. Ok,
OK, môžem upgradenúť, keď padne ona listina. OK, tu je rukavica. Tuto niekde naokolo by to mohlo byť. Rukavicu šetrím, keď budem pred bossom, nech pozbieram XPčka, 500 IQ. Uhla. Wow! Physical. Všetko dáva physical damage, aj toto dáva physical, lebo som to dal, myslím, to vylepšenie. Čiže toto je zbytočné. Physical or magic. Ja mám 20% šanca na spamnutie 40... Aha, toto dá 60%. OK. Ale zase toto scaluje s areou a toto nie, ale toto má 4 metre a toto má 3,5. So I'll take it. Okay, tento meatball má strašne veľa života, to viem. Podľa toho vždycky vieš, že aký máš damage. I mean... nič moc, no. Critical hits splits needle into two projectiles. Both are copied. When needle disappears, deal magic damage in area. Damage increases for each remaining piercing count. Magic damage. Ew. Base damage, please. Yes, please. OK, pozrieme damage. Burning damage 21 miliónov. Ako není to zlé, ale ten môj prsten dal 31. Come on. Tie blady sú oveľa lepšie, tie dajú 200 miliónov damage za run. Tie blady sú oveľa lepšie, no. A ako ani ten oheň není zlý, no. Nie. Ok, potrebujem ešte toto, aby som to ešte raz upgradeol. Dúfam, že keď zabijem bossov, tá studňa sa objaví pri mne, aj keď mám ten artefakt. Ok, ďalšiu rukavicu máme, berem ju. Potrebujem toto, base damage, môžem to upgradenúť, let's go, boom, only upgrade available. Všetko máme naplno. 97 level, 5 minút do konca. Okay, čiže jediné, čo hľadám, je ten quest. Fú, no. Ten quest je celkom problém. Ako vyzerá dobre ten single target. Strašne rýchlo to maže. Tak speed. Neviem nájsť tie sošky, no. Čo mi to dáva tak veľa vylepšení na toto? Base damage je insane. To say. Zhorím. Kniha? Jaj. Okay, ja som prišiel skade? Právo dole, že? Okay, čo bereme ďalej? Neviem, movement speed? Why not? Tu je rukavica. Ďalšiu som zobral. Dobre, milión rukavíc, je milión.
Budem musieť podľa mňa, keď sa spawnem, hneď ísť spraviť ten quest, lebo zo spawnu ho možno budem vedieť nájsť. A toto už tu nebude. OK, hold on. Toto vyzerá celkom nádejne. Ani hovno. Ešte nemáš potiony iné? Mám 2 a môžem rolovať spely. Môžem rolovať tie spely už, keď si vyberám v knížočke. Vidíš, tie potiony môžem ísť teoreticky pozbierať. A na čo? Neviem ani, čo by mi to tam dalo. Možno itemy, že budeš rolovať? To je dosť možné, že? Škoda, že nemôžeš tieto poslať hore. To by bola topka. Neviem, či potrebujeme crit chance, ukáž. Abilities. Toto isto nie, 139%, 96%, ok, a little bit. 2 minúty do bossa, 108 level. Neviem nájsť tie soky, no. Brain. Zbytočne som ho vlastne zobral, neviem prečo fetujem, nevadí. Čo mám za armor? Ten mám už doma. Dal mi 100% damage. Not bad. 19 000 života mi healol. Really. Opánky že vraj healedy 1,4k, amulet 1,5, ale ten som menil. A Dragon's Breath damage je zvýšený o 196. To není tak veľa, čakal som, že to bude viac o veľa. Čak, lebo tam je to, že 1,01, čiže 1,01 krát 196, to je garbage. Tak to je garbage. Ukáž, burn damage 64 miliónov, Haunting Spear dal 80 a prsteň dal 81. Môj prsteň dal najväčší damage. Morning Star, ktorú som zobral úplne neskoro, 80, ok, oheň je garbage. Umieram! What the fuck? What the freak? So damn beautiful. Je minúta na bossa. 21 000 zabitých enemákov. Plný život. Questu som sa vzdal, budem ho musieť spraviť nový run. Alebo teda pokúsiť sa. Docela veľký level začínam robiť. Keby bol ten Sage má dosť dobrú. Vidíš toho Sage, keby som dal run toho Sage. Ozaj vidíš, že tam aj nová postava, Braňo. Nová postava tam je. Kde je rukavica? 200 metrov odo mňa. Keď idem po rukavicu už. Aj Sage, toho mám, ale toho sa nedá prejsť, ten je strašne slabý. To sa nedá vyhrať za neho. Aspoň na tejto veľkej obťažnosti sa to nedá, on je absolútna sračka na začiatku. Nedá sa ho vyscalovať. Čo ten damage?
musia byť. A... OK, nový artefakt. Let's go. A posielame hore... čo? Toto môžeme poslať. Všetko ostatné mám. GG. Toto sa nedá, ani toto sa nedá. Škoda. Škoda. Damage deal 533 miliónov. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 artefaktov. Teraz som získal 12. Burning damage dal 80 mega. Tá základná abilita dala 100. Prsten dal 100. Toto dalo 30, toto dalo 11, ale tak to je iba single target, Morning Star 90, toto 100, to ma prekvapilo. To není také zlé. S dal 30, not bad, not bad. A to teoreticky nemám žiadne itemy na burning damage inak, no. Tohto, aha, Bard. Ale je to hovno, absolútne hovno, tá postava. Chceš ho vidieť? Má svoje vlastné ability. Nie, nechcem ti ho ukázať, aby si musel ty hrať. Aby si ty musel hrať, lebo ho chceš vidieť strašne. No, to je pravda. To je pravda. To má gitaru? Má gitaru a pozri sa, čo o ňom píšu. Neviem, či to budeš vidieť cez moju kameru. Vidíš? Naľavo. Naľavo, rocking all night long, can only be played with some metal on. Each level, 1% damage a 0,5 max health. A pozri sa na jeho movement speed, kamo. V základe, no daj ho, nie, to až ho chceš vidieť, sprav ten vault. Keď spravíš vault, ho dostaneš. A na vault ti stačí 30 itemov braňu. Keď si pošleš hore 30 itemov, odomkne sa ti vault. Počkaj, physical je tá jeho abilita. Čiže... What the fuck? Prečo mu zmizli tie veci? Aha, zlá postava. Vyskúšam... Nechcem ísť z toho Sage, ten je hovno. Čiže toto dávame preč a dávame tam, keďže je to physical, toto. Aby to malo scalovanie. Aha... Tohto som hral, mal som neskutočne veľký regen na tomto, neskutočne. Sage, s týmto sa to nedá prejsť, nedá. 1% of all normal enemies become special, they are stronger and give extra drops. Okay. Cross damage jebem, spark damage jebem, block strength jebem. Okay, čiže regeneration môžeme zvýšiť, block strength, lebo všetko ostatné máme. A už tu ostáva iba gold pickup a revives. Dobre, na tohto. Začal by som ho s ringami. Čiže keď začíname s ringami, potrebujeme, toto je aj magic, nechceme magic, my chceme to druhé, ten physical, čo scaluje s areou, čiže tento. Crit nehávame, toto mu nehávame, attack speed mu nehávame, správna helma, správne boty, armor mu dávame tento na healovanie, nech prežije. Alebo teda nech sa pokúsi prežiť, ale tento je hrozný. Začiatok má strašne ťažký. To sa s tým, že mne tu proste eruptuje, že sú tam trapy, to sa nedá prejsť s týmto. Dobre, začíname s týmto. Lenže toto... Čiže vyskúšam začínať s týmto. Nie, to sa nedá s týmto, to sa nedá. Tento je hovno.
Možno môžem vyskúšať dve ability. Let's try. Je strašne pomalý. Ešte Twitchovi mi to dalo na výber. A nevylepšil som si ho. To fakt nejde Twitch, však... A tak... Movement speed. Tento je strašne pomalý. Damage. Area. Mám piči dojebaný Twitch. Čau Zoro. Zoro pomstiteľ. Halus je, že ti to zablokovalo správu. Neviem, čo si napísal. Asi to retardovaný. Help movement speed. Movement speed, to je strašne pomalé, strašne, potrebujem movement speed. On my own. Strašné bangre hrajú dneska. Ja som zobral tie ringy, musím si pamätať, ringy som zobral. Base experience, yes please. Main damage, OK. Už som level 15. Hold on. Baby. Au. 200 života. Počkajte, to je taký debilko. Bro, však sa healní. Oh my god bro, horíš. No. Brosky je úplne, že brosky, no. Musíš mu base health dávať a regen. Hej, tých 0,2 ti veľa pomôže, Branko. Určite je to v tom. Ja by som ťa dokopal na zemi. Prepač. 0,2 ti pomôže riadne, no. Attack speed mi dá viac healthu, než to, čo si ty povedal. Keďže mám ten armor, ktorý čím viac hitujem, tým viac sa healujem. Do beček, sorry. Aha, fakt, regen opačne, kokos. Topka. Som ani nevedel, Zoro. Moje obľúbené slovo opačné, teraz, od teraz už. No za to sa to nedá. Vieš čo ma hitlo? Hitlo ma... Retardovaná postava, fakt, ty kokot, ja by som dokopal tých... Proste, regeneration 0,0. 0,0. Mám jeden item na healovanie, druhý item na healovanie. Teoreticky tretí, ale to sa ráta len keď stojím. Tu nemáš čo spraviť, aby táto kokotina prežila. Nemáš. I am so lonely. Čo môžem spraviť? Zoberiem toto ako main hand weapon. Let's try like this, let's just try. Movement speed. Klikám regen, klikám movement speed. Base regen 0,15. Vieš čo je 0,15? Presne, aha, pozri sa koľko mám života a nic, to sa nedá. Táto postava sa nedá, it is what it is. Base health 30, wow. 30. Ešte ja mám aj kokotinu, že oni keď ma hitnú, ja horím. Mr. Lonely. Movement speed. Nedá sa to, no.
Mr. Lonely. Pro. Berem Areu, mám celých 30 životov. Znič toto nad nami, prosím. Tak si myslíš, že Rick, ty debil. OK, Butterfly pattern, až to dokážem zobrať, yes. Chain, alebo Butterfly. OK. 200 života. Ten regen nič nerobí, to musí byť iba skrz ten armor. Musí byť skrz ten armor, musím veľa hitovať. Forever. Die our main weapon. Môžem vyskúšať, ale Aura je jedna z najhorších kokotín. Base region. I fucking hate base region. Area range, fuck it, I'm taking this. Attack speed crit, yes. OK, dostali sme rukavicu, hold on, rukavica, hold on. Base multi-strike, berem regen, tam bol niečo base damage. Held movement speed, tam bol multi-strike, nezabral som ho, som psycho. Berem toto je OK. Range, main damage, OK. More regen, I guess. Damage, multi-strike, range, berem range. Base force je nice, berem defense, lebo chceme prežiť, som úplne crazy. Area nice. Area is not bad, toto je kokotina absolútna. Defense a block, OK, I'll take it, lebo to není oný. Regen. Berem base block on top. OK, multi-strike je quad. Blade size, I can't deny that. I like some size in my blade. OK, vidím dole diskinu, potrebujem sa k nej dostať nejak. Held movement speed, hold on. Attack speed. OK. Dva projektily, alebo to, že budú dlho lietať a budú Blade circle around themselves and fly 3 times longer. To je insanita. Už iba potrebujeme jedno vylepšenie na totok a sme celkom, že clear. Base multi-strike. OK. Base attack speed, what is this? Berem toto. OK, som nesmrteľný, na koľko ešte? Celkom dlho, zabij ich. Area. OK, truhla. Area. Fú, no. 15% šanca, že mi to dá 1 HP za každý kill. Alebo totok. 0,5, že 1% change to convert 1% of damage to HP. Je tam síce písané convert, ale hovorím ti, že to nebere damage. Akože, vieš čo? Počúvaj, toto ma healilo 113. 700. Vyskúšame toto. Však si nechaj obe, však ale jednu si musím dať na seba a táto sa nedá poslať hore. Vyskúšame túto, lebo je to 15%. Totok ťa bude healovať oveľa viac a my potrebujeme ten heal. Nie, nehávam túto, zoberem ju, len keď si ju prehodíš, oni ti padnú buffy, vieš? Vieš čo, dám si ju teraz zo začiatku a možno ju potom prehodím. Lebo čím máš väčší percentuálny damage, tým viac ťa to healuje. Len vieš čoho sa bojím? Za to, že je tam napísané convert, sa bojím, že mi to bere damage, vieš? Aha, lebo tu je napísané, že
When dealing damage, change to convert 1% of damage to HP. Lenže na druhej postave som kúkal, tuto čo máš proste, že damage, vidíš toto, 412, tak som kúkal, že či sa to zvyšuje alebo znižuje a neznižilo sa to ani raz, čiže podľa mňa to nie je, že convert. Vieš. Dobre. Táto je teraz zo začiatku lepšia, určite. Lebo 15% šanca na ten jeden heal je lepšie teraz. Určite. OK. Base Force, I'll take it, pretože potrebujem ten upgrade. Dobre, môžeme upgradenúť. Sice máme na hovno upgrady, ale môžeme upgradenúť. Potrebujem listinu, tam je yes. OK. Už iba potrebujeme tie blady a sme Gucci. No jasné, pozri sa, 50, už to vyhealovalo 50, to healuje celkom dobre. Zatiaľ. Damage je heal, na túto postavu to není až tak dobré, aspoň teraz zo začiatku nie. Ani vlastne ku koncu to nebude, však lebo ona má za každý level 1% damageu. Au. Truhla. Ne. OK. Teoreticky necháme v inventári. Bereme range, tie gule, ježiš, ty koľko to sú, jaké tie gule. Plný život máme, to je ono. Defense regeneration, fuck that, base damage, all abilities. That's insane. Videl som 10 000 dole, či to sa mi zdalo, to bolo asi 1000, že? Truhla. Garbage. Berem movement speed, lebo som pomalý. Main hand. Môžem vyskúšať tú auru, no, na main hand. To nemáš zlý nápad, Granko. Je tam rukavica, zoberem ju, nech to scalneme riadne. Huge. Block. Force je veľmi dobrý na tento build. Damage. Area je super. Damage. Force. Defense. Attack speed. Ďalšia rukavica, 500 metrov je až tá listina. Čím dlhšie to mám, tento armor, tým viac to bude mať ten diminishing return. OK, crit bonus. Tieto by som si mohol poslať hore asi. A čo? Zoberieme revive ring, keby potrebujeme. I guess. Bucket. Attack speed, zoberiem bucket, nechce sa mi čakať. Mali spraviť nejakú postavu, čo má väčšie šťastie. Neviem, prečo nespravili. Celkovo v tejto hre má byť šťastie. Neviem, prečo to není luck. Páci nevedia spraviť hru. OK.
movement speed, lebo som pomalý. Ok, možno by som už mohol aj vymeniť to brnko pomaly. Mám podľa mňa dosť veľa damageu na to, aby ma to healovalo viac. Ok, listina, let's go. Ok, chceme dva projektíly, asi toto. Additional blades deal magic damage and can apply fragile, čo robí fragile? For each stack, fragile increase the damage taken from direct attacks, čiže to mi buffne všetko ostatné. A toto dáva slow, of course, this one. Ok, už potrebujeme iba... potrebujeme force, area, multistrike a GG. Neviem, aké ďalšie zbrane zoberieme. Čo zoberieme ako ďalšie zbrane? Nápady? Vymením tú čestu, vymením ju. Bum. No jasné, táto healuje oveľa viac. No jasné. Tak z GTA ma riadne odjebalo, čo ti jebe. Čau, Dodo. Ja som to nevidel ešte, potom si to kúknem. Však veď, možno aj teraz bude video už nejaké. Ten zblok. Hm, 10 000, dobre, 10 000 ich je tu na zemi. OK, čo berem? Toto nebolo zlé. A to je single target. Needles. Podľa mňa to scaleuje dobre. Phantom Needles Physical Projectile. Ukáž. Range. Force. To scaleujeme. Areu scaleujeme. Maybe. Nejde mi Twitch, máš tam niekoho? Však Twitch je pokazený. Nevidím ani ja nič, ani až niekto píše na Twitch, nevidím to, ja nič nevidím na Twitchi. OK, čo bude posledný spell? Toto na single target, I guess, right? Tak speed. Ja potrebujem vlastne ten jeden z tých druhých spelov vylepšiť, aby som to mohol zobrať, pravda. Potrebujem... Nie. Presne nie. Čakaj, môžem pozrieť, či to konvertuje ten damage. Možno. Experience gain, tuto mi to neukazuje, ale tuto by mi to malo. To je damage multiplier, to je nič, my potrebujeme damage, 6, 7, 3, 6, 7, 3, 6, 7, 3, to budem musieť znovu nájsť, 6, 7, 3, vyhealovalo ma to, čiže to nekonvertuje, teda myslím, ukáž, teraz ma to healuje, hej, teraz ma to healilo, 6, 7, 6, išlo ešte hore, dobre, nekonvertuje to, toto môžeme zobrať. Musím ísť naspäť po tie.
Force je topka. Too late for this. Minus crit bonus, 60%, that I don't like this. All abilities, oh hell no. Hell no. Nie, Dennis, what the fuck are you doing? Nevadí. Aj tak ešte budem mať koky. Tak speed. GTA 6 realita bohužiaľ. Realita. No som zvedavý. Attack speed minus damage. Ew. Base attack speed. Base nebude zlý. Ja to kúknem potom, no. A veď isto to bude na YouTube alebo niekde. Počkaj, umieram. Mladý? Mladý? Čo? Jak? Prečo umieram? Halo? What the fuck just happened? OK, taký N-word by som... No nič, čas na ultra kill, pravda. Na YouTube to má byť až s oneskorením, počítam, že to budú tvrdo banovať. Čiže ale to, čo teraz hrajú, bude na YouTube, že sa zbláznil. Jasné, že to bude na YouTube. Čiže vraj len pár hodín, čo? Však milión ľudí to streamuje, pozerá, neviem čo všetko. Brosky. No nič, Twitch asi nič, lebo mi crashne počítač. Dobrý Twitch, dobré. No čo, ultra kill? Oný Zero to hrá. Už hráš? No ukáž. Twitchíček. Počkaj, to si ty, Kiko. Jaj. Dobré meno. Dobré meno. To je čo za blbosť, že by to banovali na YouTube, že to nebudeš, keď to teraz vysielali niekde live. To je čo za kokotinu. No hovor Zoro, čo mám robiť? Nastavenie alebo čo? Music volume, prečo je off? PC. Koko dobre, to sa mi páči, jak tie nastavenia riešia. Hard. What the fuck? Accessibilities. Harmless. Very hard. What the fuck is this? Aha, čiže mám si vybrať obtiažnosť. Brutal? Jasné. Jasné, Zoro. Full arsenal and extensive knowledge of the game are expected, ty feťák. Ja to hrám. Fast and aggressive enemies and high damage, quick thinking, mobility options and situational awareness are essential. I'm going with that for now. Asi option.
Mankind is dead. Blood is fuel. I like that. Hell is fuel. I like that. Dúfam, že bude dobrá hudba. Traky. Aha, hej. 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 $13 je veľa? Tak koľko dám? 6 alebo 7? Punch. Posledný Mohikán. Ja sa nevzdávam tak ľahko mímov. Mňau. Press left shift to dash through the danger. Consume stamina can be performed in air. I see stamina, I see. Deal closer and damage to doser yourself in fresh blood. This is the only way to regain health. Stávam 5:40, treba ísť spať už, teraz šiebať. Až je viac ako 10, áno, treba. Mladý. 11 úplne najneskôr. Ja! Jump while near wall to wall jump. Press left control in the air to ground slam. GG. Neviem koľko je hodín vôbec. Most levels have secret soul orb, touch them to get a point bonus. I touched it. Okay, tutorial done. Boss done. Problém je, že treba aimiť. To sa moc necítim. New blood present. Akože páči sa mi, ak sa to nastavovalo všetko. Game by Hikita, či jak to bolo. Eagle, desert. Damn! Hneď mi je jasné, čo musím spraviť. Sound efekty menej, hudba viac. Okay. Neviem, čo sa deje, bro. Neviem, čo sa deje. Screen shake dole potom, lebo sa dogrcáš. Subtitles, yes. Airy screen flash. Camera tilt. Screen shake. To čo je? Flashbangy? Neviem, veď tuto je, že Perry screen flash, keď dáš Perry. A prečo je to na F-ku? Musím si to dať inde. F-ko je na hovno. Lebo zatlačaš do prava a F-ko zastavíš, vieš? Čo tá citlivosť? Čak Perry Zoro, wow. Charge piercing shot. What is this shit? What the fuck is happening? What the fuck is happening?
Might be retarded. Neviem, čo hovoríš. Nevieš povedať, že je to nahlas? Takto? Ja som génius. Strašný génius som. Čo tá hudba? Strašne nahlas to je. Počka, vlastne vravilo, že je tu nejaký orb, že? Dobre. Whatever, man. Takže F-kom není svetlo, aby ste vedeli. Okay. Doplnilo mi to život, trávne. Ok, Perry. Bro. Ok, okamžite si to musím dať inde. Viem, že to viem periovať, však ale vedie to rýchle, ty feťák. Revolver, Q. F-ko, kde je F-ko? Kde je F-ko? Haló? The fuck? Prečo tu není Perry? Alebo teda Punch? Punch. Okay. Cool. Kuse stlačam R-ko. Taking damage temporarily reduce your maximum HP. Hard damage recovers faster when playing stylishly. What? See? Oslabol som. To hodnotenie. Neviem, na čo si dať Perry. Vôbec neviem. Aha, to hodnotenie, keď nehrám, tak padá. Čepem. Idem na to. By mali dať, že aj náboj mi to môžeš odraziť. Pravda. Šprintu není.
Takže hráš na čas, na štýl a nechceš reštartovať. 0/5 secrets, I like that. Get 5 kills with a single glass panel. Challenge. Okay, I can see this being cool, kinda cool. Ooh, store. Use your points at the shop at the start of each level. Nestihl som. A headshot deal 2x damage and a limb shot 1,5. Weapons. Revolver. Equipped. 7500 marksman, whatever that means. I would like sharpshooter. I don't have enough money. Freak. Like. Hit an airborne coin to deflect your shot into the nearest enemy's weak point. Okay. Škoda, že to chcel do mňa nech hýbem myškou a fuh. Sandbox. Sandbox enemy level that can be used for practice. The Cyber Grind. The Cyber Grind is an endless survival mode. Okay. Enemies. Smile. What the freak? What is that? Možno by som dal... Ja si musím nájsť nejaké dobré tlačítko na pery. Hold on. Fucking impossible, man. Bro. Okay. Musíš vo vzduchu streliť do coiny. To počkaj, to je to, čo som kúpil. Hell no. Počkaj, ja už teraz nemám ten charge shot? Dobre, tá coina je pičovina. Nemám ten charge, no. Nemám. Jak sa chargeovalo? Však druhým tlačítkom sa chargeovalo a nemám to. Aha, to je iná zbraň. Aha. Padol som. I hate this.
mi také klipy s tým zeleným revolverom sa dosereš. Nejdem kúkať žiadne klipy, teraz som stiahol tú hru. Klipy. OK, typujem, že ty si budeš improvovať tie levely potom. No restart. 500 bodov len? Beat the secret encounter. Oh. Keď sa mi bude chcieť, OK. I like this one, sharpshooter, toto bude topka. Áno. Equip, nedá sa vylepšiť tento? Ty si preskočil boss fight? Double down. Ten movement mi tu nepríde taký dobrý, no. Nevyhneš sa mu. Nevyzerá to zle, no. Keď budem v takej nálade si zastrieľať, padol som. Stres testujem kľud. Boss. Nemám peniaze. Cool. Na hovno je ten dodge spravený, no. Či parry. To parry je strašne na hovno spravené. Strašne. Alebo som retardovaný, jedno z toho. Press RMV to fire an explosive hold to charge distance. What? Jak sa... Jeden... Prečo mi to dáva, že shotgun? Jak som si vyberal tie zbrane? Večko, nemám shotgun. Zober, aha. A. Okay. I see.
I see. Brokovnica musí byť na 4, ale... Tá brokovnica je weird as fuck. Primary fire pierces weaker enemies. Keď vlastne chceš byť rýchly, na to zabúdam. Okay. Why would I go down? I don't know. To je začiatok. Au. Surely sa dostanem hore nejak, či? Surely. It's all good. Actually, hold on. Aha! To je ono. To isté som tiež spravil. Ale spravil si to dvakrát. To nie je tá otázka. Fuck. Bro, like, are you serious? Neviem, na čo mám dať to perí, hrozné tlačítko to je, hrozné tlačítko.
Najväčšie, však Space. Wow. Neviem na čo. Ja by som bol na CTRL, Perry. Na CTRL, ale na Shift nič není, či? Je. Debilko. Tu sa neskáče. Tu sa neskáče. Nechápem, ako môžeš mať killy, akože nie S. Dčko. Challenge, kill only one enemy, čiže dá sa nejak dostať hneď bossovi hore. $24,000, on stal 25, že hej. Kurva. Pump charge. Šetrím na pištol. Oh. 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 Jako? Nie, už necvičím. Už som prestal. I see. Prečo by som toto rozbíjal? Už viem prečo. Dobre. I see. Počúvaj.
Čau. Bro, hrozne je to, neviem, hrozne sa to hrá, hrozne. OK, orb je zobratý, anarchia. Nebude safe, to je dosť zlé. Na túto runku. OK. Red Soul Orb, 200 overheal cannot be regained, či čo? Neviem, kam mám ísť. Halo? Oh. Dobre, Zoro, končím toto na dnes. Až tak ma to nechytilo. Môžem to vyskúšať na budúce, ale dneska sa mi takéto nechce hrať vôbec. Hlavne nech to teba baví, mladý. Užívaj Oni. Užívaj Brutal Core, Ultra Nightmare, Ultra Core, Ultra Kill. Čo ten Oni? Čo to GTAčko, tie capiny, nevieš? Ja som na zlomonom YouTube. Nové jedenácky sú tu, to môžem kúknúť. Nič není o tom GTAčku, či to ešte ide, alebo čo sa s tým deje. Dump streamer. Krížopílt. Aha, tu je niečo. Pri mne netuším. Tuto je, ale je tam Speed a jeho reakciu, ako on má ešte kameru na celú obrazovku. First door on the right. Jimmy Canto stayed on, cracked his head open. Neviem, ja som nie nejaký fanúšik toho, popravde. Toto dám na bok, nech na to nezabudnem. Vieš, čo som chcel? Ten Darkest Dungeon. Vyzerá to dosť cool.
Môžem to iba, že začnem iba kúsoček, chvíľočku, sadnem si. Počuj, Zoro. Ukážem ti jeden absolútny banger, ale nemôžeš za ani komu prezradiť a za mňa podľa mňa to neexistuje. To iba nejak sa preťali sa vesmíry, proste v reality sa pretli a vytvorili to v našej omylom a už to v živote nekúpim. Pozri sa, počkaj. Nie som späť. To nevadí. Ňa. Fajná gamerská stolička, díky. Pozri sa. Počuj, ty ani nevidíš, čo to je, lebo je to prelepené s hlavou. To je z Lidla nejaká kokotina. Nejaký browna úplne maličké to je, počkaj. To je tak dobré. Nedá sa to odlepiť, oni to zalepili tak, aby si to nemohol odlepiť, aby si nezistil, čo to je. Oni vedia, čo robia. Však si spravil celý pekáč doma, hej, jasné. Keby spravím celý pekáč, zjem celý pekáč. Keď si kúpim totok, zjem jednu. Vieš. Ja som musel prestať robiť aj oné. Všetko. Ja nič nemôžem. Nejde to. Tastino. Aha, Tastino, počkaj. Prenastav, len chatujeme na unboxing. Však ja aj to len chatujeme, ja to nemením. Tastino. Jak sa to volá? Brownie. Tomu ver. Oh. Free from glue. Oh. Strašne dobré je to. Nevieš si predstaviť, jak je to dobré. Nevieš si predstaviť, jak je to dobré. Nemôžem si kúknúť ani zloženie, lebo ho prelepili. Ukáž. Neviem ani, čo znamená bez gluténu. Neviem, čo to je. Zloženie, cukor, vajcia, slnečnicový olej, kukuričný škrob, pitná voda, 7% kúsky čokolády, kakao so zníženým obsahom tuku, glukózový sirup, rýžová múka, zvlhčovadlo. Glycerol? To si tam pred tréningom. A počkaj, čo? Garážová guma. Hej, jedlá sol. Aróma, priace látky, uhličitán. A do piče, už to ide. Uhličitány sodné, fosforečnány sodné, regulátor kyslosti, už to ide. Kyselina citrónová, konzervačná látka, sorban draselný. Okay. Mamka to žere, bo má gluténovú intoleranciu, to je taká kokotina, čo máš vo väčšine pečiv. Vieš, čo môžeme spraviť? Čo je to glutén?
Gluten, známy ako lepok, je zmes bielkovín, hlavne gliadínu a glutenínu, ktorá sa prirodzene nachádza v niektorých obilninách. Pšenica, ráž, jačmeň, špalda a tritikale. To si vymysleli. Pre zdravých ľudí je bežná bezpečnou súčasťou potravy dodávať cestu pružnosť a drží tvar. Aha, preto toto je také, že to otvoríš a rozjebe sa ti to po zemi všetko. Môže spôsobovať neceliakálnu gluténovú senzitivitu alebo alergiu na pšenicu. Počuj Zoro, ty poznáš tento Darkest Dungeon? Musím to zaniesť, lebo by som to... Poznáš toto? Vážne som ti prstom ukázal. Však zapni. Preto sa pýtam, či poznáš, lebo už som mal upozornenie od Kika, že tá hra ma odfiltruje. Pozri, čo mám. Sušený prašivý banán. Strašne je dobrý. Idem šťať, čakám. Budem tu to musieť, no. Som zvedavý. Ja ten ultrakill asi zahrám, ale budem musieť mať viac energie než teraz, no. Žrený update. Na to si budem musieť dať sluchátka, to je immersive. Duelist Deep Dive. Som back. Na to si musíme dať sluchátka, lebo to je také, že to bude immersive. Tiež musí byť absolútne immersed. Chcel som pozrieť, kde mám dať kameru, ale nevadí. No poďme na to. Dávam sluchátka. No som zvedavý. Pozri sa. Bratranec tam má 30 hodín. Ten chlapec v živote nehral hru dlhšie ako 2 hodiny. Má tam 30 hodín. Dominik, ktorý nehrá žiadne hry, len absolútne bangre, 64 hodín. Christian 14, ale ten na 100% má... Tento má náplejku na 10 iných účtov a Kubo 10. Takže vraj je to absolútny filter tá hra. Let's see. Darkest Dungeon. Esteticky to vyzerá cool. Dobre, ohluchol som. Ruin has come to our family. Hey, You remember our venerable house, titulky. opulent and imperial,
gazing proudly from its stoic perch above the moor. I lived all my years in that ancient, rumor-shadowed manor, fattened by decadence and luxury. And yet I began to tire of conventional extravagance. Dobrý hlas. Singular, unsettling tales suggested the mansion itself was a gateway to some fabulous and unnameable power. With relic and ritual, I bent every effort towards the excavation and recovery of those long-buried secrets, exhausting what remained of our family fortune on swarthy workmen and sturdy shovels. At last, in the salt-soaked crags beneath the lowest foundations, we unearthed that damnable portal of antediluvian evil. Mám to tak nahlas, že Our every neviem, step čo hovorí. unsettled the ancient earth. But we were in a realm of death and madness. In the end, I alone fled laughing and wailing through those blackened arcades of antiquity. Takže zdrhol utiekol a nehal ich Until umrieť. consciousness failed me. You remember our venerable house, opulent and imperial. It is a festering abomination. I beg you, return home, claim your birthright, To and bude ten deliver our Darkest family Dungeon. from the ravenous, clutching shadows Dobre, ohlúkol som. of the darkest dungeon. Cinema. Darkest Dungeon is about making the most of a bad situation. Jako? Quests will fail or must be abandoned. Heroes will die. And when they die, they stay dead. Jako? Progress autosaves constantly, so actions are permanent. Jako? Nestihol som. Zatiaľ popiči? No zatiaľ popiči. What the hell? If you would like to collect analytics for Darkest Dungeon, kľudne. Top? A fakt, kto by si to dal navrch? Trošku by som to dal asi tikšie. Takto? Ako je to takto? Nechám to takto zatiaľ. Oh, fuck. Save. Kampaň. No, počuj, akože začiatok je, že je cool. Immersive. Kampaň. Aha, tuto už niečo mám, ale toto tuším hral bratranec. Keď sme boli v Norsku, to bratranec hral. Subtitle stop? Nedal som top. Či hej? Tak to prepnem, až som dal top. Delete save. Toto hral bratranec, keď sme boli v Norsku. Až si správne pamätám. To tam bolo aj na Steame ukázané, že nejak 2021 som to hral. The Butcher's Circus. Click the letter to begin. What the fuck is this shit? Multiple DLC at one for any estate. OK, presne preto sme tu mali mať kika. Asi nechávam zapnuté všetko, nie? Butcher Circus at the new Circus area and multiplayer battles. The Musketeer Hero. The Duelist Hero. The Fire Edge DLC at New Trinkets. Dobre, to sú nové veci, to bereme. Runaway Hero. The Crimson Card includes the Courtyard Legion and all associated quest monster bosses. Dobre, viac kontentu. District System. Upgrade your hamlet by building all new structures in addition to the original. To neviem, čo znamená.
Fledgland Hero Class. Shieldbreaker. Shieldbreaker Hero Class, OK. The Color of Madness DLC adds the new Farmstead region. Which contains new quest, new... OK. Jediné čo je toto neviem. New Circus Area and Multiplayer. Asi nehaj všetko, no len počúvaj. Vraveli, že smrť je permanentná a toto je multiplayer. Čo keď sa mi niekto bude môcť pripojiť k tomu, čo budem hrať a zabije ma? Well, you live, you learn, I guess. Keď tak ďalší run to vypnem, alebo mi Kiko povie, že som zapol pičovinu. This is your first estate. The Crimson card increases the complexity and pressure of the campaign. It is recommended for experienced players. The Crimson Court. Ktoré? Toto. V tej Circus Arei bude multiplayer. The Crimson Court includes the courtyard region and all associated quest, monster, bosses, treasures. Nechám to tam, či? Aj keď mi to píše, že by som nemal. Experienced players. Select campaign. Test run. Radiant. While still challenging, adjust to be faster and more forgiving than normal. Suggested for your first Darkest Dungeon experience. Darkest. Normal. Campaign are the original settings for the game. While there is no time limit to win, the campaign will be longer and more challenging than Radiant. Blood Moon. Blood Moon campaign are not for the faint of heart. Expect no quarter, no forgiveness. You must conquer the evil with a time and hero death limit. OK, to nie. Takže toto, Darkest. Keďže tuto máš limit a typujem, že ja budem asi umierať. Tento Darkest. Darkest. Čo to mám pomenovať? Filter run. Nie, nemôžeme odsúdiť run. Dobre, GG, je odsúdený. To ešte sme neskončili s ukážkami. Takýto by som bral film, ty kokot. Nie hru. Však to chcem iba kúkať. You will arrive along the old road. Dal som na hore titulky, no. It winds with a troubling serpent-like suggestion through the corrupted countryside, leading only, I fear, to ever more tenebrous places. There is a sickness in the ancient pitted cobbles of the old road, and on its writhing path you will face viciousness, violence, and perhaps other damnably transcendent terrors. So steel yourself, and remember there can be no bravery without madness. The old road will take you to hell, but in that gaping abyss, we will find our redemption. Kokos, nemuseli to spraviť tak epic, či? Bola to 10-eurová hra, come on, guys. Kúpil som väčšie pičoviny za 40. The old road. With the stagecoach destroyed, takže sme narafali. And the caretaker gone, you will have to make the journey to the hamlet on foot. A hamlet je asi ten hrad. Press space. Map navigation. You are currently in a room. To move
Fourth, click on another room on the map display. This will take you to the connecting hallway. Si zober, že ľudia kupujú FIFU každý rok? No. Áno, viem, Y. To FIFA a takéto veci sú úlet. Ok, počuj, ja som niečo videl, keď to bratranec hral. Akože nechápal som tomu absolútne nič, ale viem, že on nepoužíval, on hral iba myškou. Ale netuším akože, kde je tá mapa, ktorú mám vidieť, po ktorej sa hýbem. Reynát, či jak sa volá. Dismas, tak to sa nebudeš volať Dismas. Crusader a Highwayman. Dobre, čiže máme nejaký zbraň, flinta, zavadzám trošku, zavadzám asi na quest, neviem, či to potrebuješ vidieť. Find your way to the hamlet, nechám to tam zatiaľ, ako to je. Dobre. Plus plus dodge, plus plus scouting, plus 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 monster surprised. The fuck. Food. Však aj takto furt prečítaš? No však veď uvidím, keď budem v hre, akože tak uvidíme, až to bude niečo blokovať, tak to prehodím. Dobre, počkaj, chcem si všetko popozerať UI. Dobre, máme postavy. Vypadá to, že záleží na tom, ako sú postavené logicky. Asi chceš mať toho, vpredu asi bude ten, do ktorého dávajú damage. A možno tento, keď bude vpredu, nemôže ani použiť zbraň, preto má tú dýčku, geusku. Dobre, zbrane. Dobre, máme accuracy. Máme 0/200. To nevypadá ako brnenie. Neviem. 0/200 slniečok opačných, mesiačikov opačných. 33 život. Dobre, máš zbraň. Máš iba zbraň a armor. OK, to nie je zlé. Potom tu máš ruksak, 2 miesta na ruksak. Kritikálna šanca, accuracy, damage. 7 až 14, to nechápem. Prečo? 7 až 14 damage, keď mám zbraň, ktorá dáva 6 až 12. Plus 10%, quirk. Protection 0% ako míličko a speed 1. Dodge base. HP base. OK. Default party order. Enter map. Center map on party. Nie My Hero Academy. Brigands have run up these lanes. Keep to the side path. The hamlet is just ahead. While in a hallway, press D to move forward, A to move backward. If you prefer the mouse, click. I prefer the mouse. Aha, toto je hallway. An ambush. Send these vermin a message. The rightful owner has returned, and their kind is no longer welcome. An ambush. Kill the enemy. Turn base. On your hero turn, click skill. Highlight your target. If you can select the particular skill, it's because that hero needs to be standing in a different spot. There are no valid targets. Dobrá hudba. OK. 12 HP. Protection 15, dodge 2, speed 3. Stun 25. Aha, to je resistance. OK. Takže môžem streliť. Minus 50% damage. Accuracy, bleed 100%. Dobre, čiže toto mu dá bleed. A koľko to dá damage? Minus 15%. Čiže keď mám 4 až 8, minus 15%, čiže dá mu nejak 4 damage. 4 od 3 do 7, tak dako, typujem. Toto by mu dalo koľko? To by mu dalo ešte menej. Prečo by som toto ever použil?
Debuff target. Aha, kvôli debuff? Whatever. 6. Bleed. What the fuck? OK, útočí na prvého, dostal bleed. 2 damage per round. 2 rounds. Dobre, bleed je topka, hram bleed. OK. Torch plus 24, self, mark target. Dobre, čiže toto mi dá protection. A marknem sa. Minus 50% damage, stun. Minus 40% damage. 15% damage versus unholy. Dobre, čiže toto je proste 6 až 12 damage. Continue the onslaught. Destroy them all. OK, loot. Each item you take will occupy space in your inventory. Mouse over items to show details about them. This works in inventory too. Press escape to close this window. Okay, čiže našli sme 250 zlata. A toto je inventár. Tak čo je kurva toto? Neviem. OK. Počuj. 3. Som do... Stres. To mi Domino niečo spomínal o strese. Stres? Z čoho? Interactive object. While exploring, you will often find interactive object. Click, press W to investigate them, then take a look at this stand. W? Prečo W? Someone has camped here recently. Drag an item here to use it on this object. Leave nothing unchecked. There is much to be found in forgotten places. OK. OK. Dispatch this thug in brutal fashion, that all may hear of your arrival. Dobrá hudba, že? Vieš čo, nechápem, že ako fungujú tie kola. Alebo predtým išiel tento, predtým išiel môj, potom jeho, potom môj. Či napríklad speed bude asi určovať, že kto ide prvý, alebo I don't know. Každé kolo jeden move. Nemyslím si, podľa mňa keď budeš mať veľa speedu, tak budeš môcť ísť s viacerými postavami naraz, predtým než pôjdu oni. Dobre, čo je kurva toto? Tracking shot. D-stealth, to ma nezaujíma. Damage versus marked. OK, nikto není marknutý. Minus 15% damage. Pistol shot. Prečo by som dal ever pistol shot? Aha, pistol shot, lebo na tohto nemôžem ísť pištolou. Aha. Aký je rozdiel medzi týmto a týmto? Toto dá debuff. What the fuck? Není toto náhodou, že AOEčko, lebo to vyzerá, že vystrelí toho viac. Jak to mám vedieť, že je to AOE? Vieš čo? Nemôžem dať bleed. Tento má 12 života. Decimated. The fuck? OK. Dobre, skúsim tohto marknúť. Toto je mark target. Ja ho marknem. Aha, to markuje seba. Au. Dám mu stun? Stun resistance 50%. Stun. Let's go. A funguje to tak, všimni si, išiel som s obidvomi postavami. A zase možno kvôli tomu, že som zabil. Dobre, ktoré to bolo damage versus marked? Nie, ja mu dám ten bleed. Aha, on má protection, že hej? On má
Prečo idem znovu? Ja, lebo som mu dal stun. Stun resistance už má 100, čiže nemôže spamovať stun. OK. Such a terrible assault cannot be left unanswered. Oh. Bleed. 40% bleed resistance, 3 round, minus 4 speed. Aha, pretože mám minus 4 speed, preto idem ja viackrát. Asi. 4 damage dostane, čiže on je mŕtvý. Lebo keď dostane 4 damage, to dostane, keď začne to jeho kolo. Čiže ja by som sa mohol buď buffnúť, alebo healnúť, až mám heal. Nemám heal. Inspiration and improvement. Bandáž. Completing a quest. After you complete the requirements of a quest, you have the option to return to Tau at any time. Just click the crest. You don't need to return to the starting room of the dungeon to exit. OK, I like that. A ešte je tu česta, bro. Return to Hamlet. Ešte sme v Hamlete neboli. Continue. It's trapped. Light. Okay, dude. Okay. Select the destination. Aha, to bolo všetko. OK. GG. Victory, Old Road, quest 5000 goldu som dostal, 1500 som asi nazbieral z inventáru a doniesol som si jedlo, bandáže, Jade. Collected Hail Rooms, Portrait. OK, dostali XPčka, level 1. Lazy Eye, minus 5% accuracy range skill, tento je milíčko, takže to nevadí. 20% damage if HP above 90... OK. Plus 2 resolve. Minus 10% damage if torch below 26, neviem, čo to znamená. Scouting change in field. Cool. Toto je dobré. 20% damage. Hamlet. Welcome home, such as it is. This squalid hamlet, these corrupted lands, they are yours now, and you are bound to them. Bound. Počúvaj, ten čo to tabuje, Topka. To má jaký hlas? Jak Kratos, niečo také, vieš, že proste úplne immersive hlas. Ten pár, čo máš hore, IG, je torch. Videl som to, ale nechápem tomu, akože tam bolo, že 27. Ako čo 27? Percent? Možno? Caretaker goal. Quest goal. Successfully complete your first foray into the ruins. Defeat the apprentice necromancer. Defeat the... no proste questy. What the fuck? Week 1. Activity. Ty sme si znovu nejaké capiny. Ok, toto je asi Samunari. Week 1. On any screen in game, press and hold H to see contextual help. Ok, help. Help. Sort by level. Čiže toto mám akože postaví, hej? Mám asi resources nejaké. Embark. Graveyard.
Most will end up here, covered in the poisoned earth, awaiting merciful oblivion. Takže tebe majú umierať tie postavy. Ale počkaj, ale tam bolo, že vík 1, však akože na starý, akože na vek nezomrú isto. Teda, I guess. Women and men, soldiers and outlaws, fools and corpses. All will find their way to us now that the road is clear. Prečo je Gamba na Kiku? Veď Gamba je topka. Aj na Twitchi je Gamba. CSGO bedňa. You'll need to recruit all of these heroes to fill out a party of 4. Drag and drop them into your rooster. What better laboratory than the blood-soaked battlefield? Upgrade the stagecoach network. While you are here, spend some of your starting hail rooms on upgrading the stagecoach network. This will increase the number of heroes available here in the future. To upgrade, click plus symbol. Increase number of available heroes to 3. Word is traveling. Ambition is stirring in distant cities. We can use this. OK. Môžem upgradenúť Barracks, to nepotrebujem. 15, ja mám size 12, máme iba 4. OK. Trinkets and charms, gathered from all the forgotten corners of the earth. Aha, takže trinkáče. 15% damage if in position 1, minus 3 virtue chance, leper only. Musketeer only, 3% crit, pekný garbage itemy. A toto není zle. Comet's cache has attached an opportunity special in otherworldly treasure. You can spend crystal shards, earn in the farmstead here. What the hell? Dobre, sem too much for me now. OK, toto tiež môžeme upgradenúť. Increase number of trinkets available to 4. Keď neklikám zatiaľ neklikám. In time, you will know the tragic extent of my failings. Ancestor Memories, čiže toto sú to, čo sme kúkali, asi. Prolog. Hej. Ostatné zavreté. Čiže ty si otváraš aj príbeh nejaký. To je ono. Tie videá boli topka. To je ono. OK. Sanitarium. Complete more quest to unlock. Embark. There isn't much more you can do in town right now. It's time to embark. Embark. What? A mecca of madness and morbidity. Your work begins. This is where you select the quest and form of adventuring party of 4 heroes to embark. Click on quest to see details, heroes, drag heroes into slots at the bottom of the screen from your party and default party order. Čo? Aha, OK, čiže... The usual suspect. OK, ale ja by som chcel vedieť, že čo robia tie postavy. Aha. Preferred position. Dobre, týchto dvoch mením teda. Tento chce byť vzadu, asi. Lebo tu to ukazuje, že preferred position. Ale to je asi iba na tieto dva spely. Alebo na tento spell jeden? Preferred target. Aha. Nie. Hej, toto je proste preferred position, preferred target a toto sú spely. Camping skills. What the hell? OK. Potom prečítam si to v bitke. Toto vypadá byť healer. Heal. OK. Prečo tento nemôže ísť do začie?
jasné. Či? No. Alebo je to kvôli tomu, že keď si vpredu, tak ťa môžu hitnúť a nechceš tam mať healera? I don't know, man. OK. Courtyard. Toto je to, čo som pridal DLCčko, nie? Darkest Dungeon. I fear this task. I can't, I won't. It's suicide? Čo sa Čo sa sťažujú ako? Čo sa ako začali sťažovať? Prašivci. Morálka. Pozri, ak ich to zlomilo. I wouldn't last a minute. I fear this task is beyond me. Not me. The quest is... We are the flame. Ale môžeš ich tam poslať. To sa mi páči. Aha. OK. Ruins. Test yourself in the mad realm of your fallen ancestors. Take note of how the creature have taken over, but don't delve too far. 0x. This quest does not involve camping. Short. Level 1. I was born for this, jasné. Zrazu, debil. Reynald. Nemôžem ich pomenovať? Môžem, aha. No vidíš. Zoro, ktorý chceš byť? Ktorý chceš byť, Zoro? Vyber si. Ktorý chceš byť? Goal. Explore 90% of the room. Dostanem Goldie. Crest. Neviem, čo je toto. Možno toto? Crest, aha. Ten plaguje doktor. OK. Takto? Zoro. Môžem ti dať, že Zoro pomstiteľ. Takto? Yes. Dobre. Aha. Si tam. Si faintless, will not pray or flagellate for stress relief. A máš 1 speed if HP below 50%. Switch outfit. I like this one. I like this one. OK. Toto budem ja. Ja. Mám taký pocit, že ja ide umrieť. Blight Charm, common. Blight Resistance, minus 2 dodge. OK, asi nič nemôžem robiť iné, či? Trinket Inventory. Questy. Dobre, toto je, keby som niečo nevedel, kúknem si to tu. Armor. A hero's armor determines her base dodge. Her? Jak her? Max HP. Armor can be upgraded at the blacksmith. OK, asi mám iba toto na výber. Ale do toho sa necítia. Do tohto sa necítiš, no. No dobre, pome. The cost of preparedness, measured now in gold, later in blood. Provision for the journey. You'll want to take different supplies depending on what region you are going to. Oh shit.
how long the quest is and your own preferences, but always bring some food and torches. For your first short quest, try bringing at least 8 food and 4 torches. Don't tell me what am I supposed to do. Fuck you. Toto som už niečo videl z tohto, to si pamätám, že keď bratranec chodil na tie výpravy, toto si pamätám, že on kupoval všetko. On si bral aj tieto kľúče na česty, lopaty, tam také hromady niečoho bývajú, to si pamätám. Dobre, počkaj, 8 jedla a 4 torčky. Vravel. Berem lopatu, 2 kľúče, antivenom. Used to tap into otherworldly power, but beware it's not... What? Takže nejaké drogy, hej? Snooting Tingisher to ensure one mind against the horrors of the dark. Dobre, niečo som kúpil omylom. Asi torčku. Môžem kúpiť bandáž. Used to cleanse items and prevent maladies. To neviem čo je. Asi nejaké choroby. Can also be applied to a hero. Dobre, zoberiem jedno toto. Holy water. Used to purge evil and restore purity. Can also be applied to a hero to increase resistance. Aha, to som tu už mal. Zoberiem aj antivenom ešte jeden. 2-krát tie rastlinky. Všetko 2-krát, všetko. Toto je, že against the dark. Toto ani nemôžem kúpiť. Jedno toto zoberiem. Embark. Yes. No pome. Mapa. OK. Počuj, ja viem, že tu môžu byť aj pasce, alebo ju... Yours for the taking. Takže torčka. Radiant Light, 82. Aha. OK. No poďme, ukáž. Zoro, čo máš? Čo tá hudba? Riadna topka. Accuracy base, Blight. Dobre, čiže ty dávaš proste poison. Buff. Stun. Prečo nemôžem toto použiť? Aha, lebo tu nie sú animáci vzadu. Aha. Čiže toto buffuje mojich. 20% damage, 3% speed. Buffni ho. Díky za buff, Zoro, díky za buff. Neboj sa, ja to vybavím. Au. Dobre, tento dáva ten bleed, Toto som ešte neskúsil. Neviem, prečo ja mám pocit, že toto je AOEčko, ale nikde to nepíše. Grapeshot, to musí byť AOE, nie? Prečo by tam bolo inak minus 50% damage, minus crit? Fuck that. Executed with impunity. Počúvaj, tento feťak s tou zbraňou je OP. Prečo nemôžem healovať? Aha, aby som mohol healovať, musím byť v začie. Aha. Ok, čiže dám ho dozadu.
To skipne môj turn. OK. Cool. Rozbij mu hlavu. Another one falls. 17? Creatures can be felled. They can be beaten. 17. A fortune waiting to be spent. Evasion. Occultist only. Mám okultistu? Toto vyzerá ako okultista. Či? Možno nie. Aha, Vestal. Plaguje doktor. A Highwayman, Crusader. Oh. OK, toto vyzerá dosť cool, kamoško. Dosť cool. Stress Monster Crits. OK, na toto je lopata, to viem. Even the cold stone seems bent on preventing passage. Čo sa stalo? Prečo dostali stres a ubralo im život za to, že som zlopatoval niečo? The fuck? Surprised. To je asi dobré, že? Si to ručne upratal, nie lopatou? Aha, ja som mal kliknúť na tú lopatu. Aha. Dobre, daj mi buff, Zoro. Počkaj, ale tuto môžeme vyskúšať toto. Laguje granát. Mod minus 90% damage? What? Aha, ale dá to ten blight. Daj mi buff. Bro. No. OK. Takže dodge. Heal. Môžeme dať stun. 25% stun resist. Nie, ty si ma buffol na damage. 9. Nice. Au. OK, vyskúšam to AOEčko, až to je teda AOEčko. Je to AOEčko. Neviem ale kde zistím, že je to AOEčko, to si musím niekde zistiť. Corpses. When most monsters die, they leave corpse. Corpse act as temporary obstacle and will eventually go away on their own. You can attack corpse to destroy them faster, but often a better approach is to use range skills, pull skills, and even corpse clearing special skill that can some hero possess. Monster kill with bleed, blight or crits leave no corpse at all. Aha, ten korps je hovadina. Keď máš niekoho, kto je vzadu, on ostane vzadu a ja na neho nedočiahnem. Aha. No počuj, ukáž sa Zoro. Toto je stun. Toto je ten blight. Čo je toto? Je tiež blight. Toto dá 4 na 3 kola, toto dá 5 na 3 kola. Aha. Čiže tomuto keď dáš blight, by mal byť asi mŕtvy. Čiže neviem prečo som to spravil, keď teraz nemôžem na tohto zaútočiť. Ja feťák. Jeden. Aha. Aha, čiže tento dáva stres.
toto je stun. Čo je toto? Ranged. Bypass, aha, toto je, že to dá preč stealth. Toto dá stun. Stanni ho. To. Päť. Are you fucking kidding? Are you fucking kidding me? Confidence surges as the Toto enemy s crumbles. neschopákmi som tu. A trifling victory, but a victory nonetheless. The blood is a special type of supply item. Any collected bottles of the blood will be retained in your estate at quest end. They may be added to the provision of embarking parties. The blood is rare. Spread it around wisely among those in need. What the fuck do you mean? Who the fuck needs blood? And why? A Houndmaster only. Cool. Škoda, že tie postavy nemám. Nemôžem ho teraz healnúť? The fuck? Prečo nie? Bro. Počkaj, ja neviem, ako sa dostať do tých dverí. The torch, the light is fading. The current torch level greatly affects many mechanics. Dobre. Počkaj, plus loot? Plus loot? Hold on. Wealth beyond measure, awarded to the brave and the foolhardy alike. Hold on. Surprised. Dobre, tohto musím zabiť, ten dáva stres. Neviem, čo stres robí, ale... A neviem, prečo ho mám na 80 a je skoro na max, keď je to lomeno 200. Oh. OK, daj mi buff. Dobre, strieľam do tohto čuráka. Zabijem ho? Nezabijem, dám mu stun. Resist. Ja by som sa markol, nech útočia do mňa. As the light gains purchase, spirits are lifted, Nice. and purpose is made clear. Yes! Au. What the fuck? Prečo ide znovu? Speed 5. Okay. Great. Okay, ty by si mal 2 spely na ten Blight. Okay, ten by mal byť mŕtvý. Rozbí hlavu mu. Destroyed. Au. Čiže ja by som sa chcel ešte raz healnúť.
press this advantage. Give them no quarter. Dobre, tento je mŕtvý, čiže ja sa... Heal. Fuck it. Be gone, fiend. Be gone. It's trapped. Wow. OK. Nice. Mám plný inventár. A som na začiatku. To je cool. Nedá sa ho nejako healnúť teraz? Can also be applied to hero to increase resistance. The urge is only blood will eat to restore health and stave of hunger. Each party member generally consumes 1 unit per meal. What? OK, toho jedla som mohol zobrať viac. Toho jedla som mohol zobrať viac. Trap. Oh. Ancient traps lie in wait. Zoro pomstiteľ resolve is tested. Fearful. What the fuck just happened? Dobre, vysoká škola. When heroes can't take the stress anymore. Počúvaj, Zoro. My hráme to 10 minút. Teraz sme začali. Všetko ide pohode. Čo stresuješ? They can become afflicted. This manifests in different behaviors and stat changes. Afflictions last until you send them to treatment in town. Takže psychiatrovi ťa mám poslať. Unless you can reduce their stress to 0 during the quest. Fearful. Vyzerám skôr enraged ako fearful. Dobre, povedz mi, prečo máš 1 až 2 damage. Minus 25%. Vieš čo? Není to také zlé inak. Na to, že ty dávaš poison. Však sa bojím. Tak sa neboj. Počuj, ale toto svetlo dáva aj mne benefity. Ten loot plus bol topka. OK, 90% rúmok, čiže ideme sem, do tejto, a keď tak sa vrátime. 8 jedla? To je ono. You don't have enough room. 750 gold. Čo môžem zahodiť? Neviem, čo je toto. Laudanum. Tincture to inure one's mind against the horrors of the dark. Možno keby si nemal torčky. Excellent. Vidíš, počkaj, možno som ti to mohol dať. Možno akože tvoja mind je dark. A prečo máš zrazu 3 až 6 damage? Fuck. Skús, neskoro, vyhodil som to na zem. Vieš, čo ti môžem dať? Holy water. Use to purge evil and restore purity. Dobre, so stresom to nespravilo nič. Cool. Hunger. The exertional adventure proste growing hunger. Eat for food, regain 5% health.
Eat nothing, take 20% damage plus stres. Tak na to je to... Vieš čo? Čakaj. Štyri si nechám, keby boli znova hladní, ale už nemôžu byť. Teraz jedli. Čiže ty sa tým jedlom môžeš healovať po jedna a ešte ty musíš mať tento hunger, akože hej. Alebo že môže sa stať, že sú všetci hladní a potrebuješ 4, inak je zle. Počkaj, až bude na konci boss. Vieš čo? Nechám to, lebo je tam plus loot. OK, nedojebať toto. Aha. S. Takže my sme surprised a pohádzalo nás to. Shuffle... Dobre. GG. Sme mŕtvi. OK, potrebujem zabiť ten zadok. Nie. Takto. Vypadá to, že vzadu sú vždycky nejakí, čo majú menej života a sú nepríjemní. Alebo možno nie menej života, ale nepríjemní sú. OK, pištol. Môžeme dať AOE damage. Chceme? No. Ja by som proste zastrelil jedného z nich. Tento má 9 života. S je mŕtvy. Slowly, gently. This is how a life is taken. What the fuck? Čo robia? Au? Počúvaj, neumrem. Možno máš umreť. Počkaj, oni sú rozhádzaní a teraz tento feťak nemôže healovať. Ja nemôžem dať ani stun. Tam máš swap, ale to skipne moje kolo. Oh no. Dobre. Nice! To je dobré. Stun? To není dobré. Počkaj, attracts enemies and take more damage from some attacks. Jak more damage? Dám si buff na damage. Dobre, pištol. Zastrelíme tohto. Ten je mŕtvý. Nice. Great is the weapon that cuts on its own. Dobre. 15 života, 25% pro 10 života. Tomuto dám mýkačko. Bleed. Jak resist? 180% bleed resist. Aha. Možno pretože to je vlastne skeleton. Ten asi nebude krvácať. Stun? Nepotrebujem stun. OK, heal. Healnem teba, keby na teba zaútočili, ale oni nemajú ako. Pre istotu healnem teba.
Nie. Ty prežiješ. Prosím traf, Denis. Počúvaj, on má dodge 0. Tako prečo netriafam? Jebe mi, či čo? 5, 3, ten je mŕtvý. Resist! 10%! Dobre, už viem, prečo je táto hra kancer. Presne viem. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Počkaj, nemal mať stun? 8. The slow death. Unforeseen. Dostal stun. Continue the onslaught. Destroy them all. Easy. 100 goldov. No dobre, asi nepotrebujeme bandáže, nie? Quest complete. Continue. OK, česta. Na čo sú mi kľúče? Počkaj, vyskúšam tam dať kľúč, že či to nepomôže. If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. You don't have enough room in inventory. Toto sú tie itemy, ktoré potrebuješ na vylepšenie. Tieto sú asi dosť dôležité. Lebo to vypadalo k tankec, čo som upgradeoval tú jednu budovu, to typujem, že toto všetko bude treba na tie upgrady. Jedlo im nehám, toto holy water neviem na čo je, antivenom som nepotreboval vôbec, ani tieto rastlinky. Čo je? Ani zjesť to nemôže tie rastlinky. Dobre. Bože, ja by som ešte išiel možno sem. Čo stresujú? Hunger. OK, to nás trochu healne. Bude viac lootu. Pravda. Isto neumreme. OK, tento by mal byť mŕtvý. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Čúvaj, čo stresujú? Dobre, ja som vyhodil bandáže, OK. A oni sú sprehádzaní, tí feťáci. Oh my god. Oh my god. Just kill him. Nice. Ten je mŕtvý. Good. Yes. Seize this momentum. Push on to the task's end. OK, poďme preč. Poťahol som. Tá tvoja postava je dobrá, čo dáva ten Blight. Level 1.
to po každej misii dostaneš akože že buď niečo pozitívne, negatívne, alebo oboje. Minus 2 speed if torch above. That's good, that's not good. Speed if below 50%. Fuck that. You will not pray. Stress in cove. Improve stress reduction while meditating. The tents are pitched, banners fly, and the corpse wagons stand at the ready. The circus has come to town. Dobre, toto je ten multiplayer. Enter the ring this week to relieve 10 stress from all Ten stres im ostal. A fuck the stress. Successfully complete. OK. A čo som dostal za to? Stress relief. Aha. The cobwebs have been dusted, the pews set straight. The Abbey calls to the faithful. Goldy, keď ich máš 11k. Čo goldy? Heroes relieve stress by taking part in activities at the tavern. Experiment to find the best activity for each hero, depending on their quirks. Committing a hero to an activity locks them in that activity until the next week. Si dostal 11k? Vidím. You will have to take a different hero with you on your next quest. What? Tak to preto máš toľko miesta na hrdinov, lebo ty nechodíš s jednými stále. Pray to the higher power. Peace through meditation. Dobre, ty potrebuješ ísť na peace, bro. Ty potrebuješ peace. To stojí goldy. 1000. Dobre, ty sa ideš modliť. A táto sa nechce modliť, no. To je problém. A počkaj, veď my vlastne nemáme ani hrdinov. Dobre, tu si to vylepšuješ. Increase stress recovery. Jak increase? No počkaj. To mi chceš povedať, že to ťa nevylieši celého? Takže ty si týždeň na dovolenke a akože... Takže týždeň som ti nehal dovolenku, platenú, a to ti nestačí. Wow. Tavern, stress relief. Fresh kegs, cards, and curtained rooms promise solace to the weary and broken alike. Asi preto, že si mi dal len jedno R. Spokojný? Už tam máš 2. OK, čiže tuto môžeme zase relief stres, ale chlastaním, OK, ale najprv potrebujem akože hrdinov. Ancestral Memories. Shop for rare items. Aha, to sú tie itemy, čo to boli. Aha, oni sa menia. A sú obidve 5000, nemám peniaze. Complete more quest to unlock. Aha, tak na to robíš questy. Dobre, počuj, kde som? Dobre, toto mi dalo ten cirkus. Complete the ring. In order to access multiplayer feature in the Butcher DLC, you must enable data collection. You can check. Fuck you. Nejdem do multiplayeru. New heroes. Aha, ďalší doktor.
What better laboratory than the blood-soaked battlefield? Kým ty si na dovolenke, zoberiem tohto. Počkaj, to nič nestojí? A lawman and his faithful beast. To nič nestojí. Forged by battle and bloodshed. Increase number of available heroes to 4. To by som si dal. Word is traveling. Ambition is stirring in distant cities. We can use this. Ok, mám viac hrdinov. Vieš, čo by som upgradeol? Blacksmith. Lenže ten ešte nemám, čiže podľa mňa by som mohol šetriť. Alebo tento stress relief, on celkom lacný, 4 a 5. Increase stress recovery. A man in a robe, claiming communion with the divine. Upgradeol som to. Madness. Upgradeol som to. Dobre. Pôjdeme na ďalšiu. Strange glow at the farmstead. The comet's impact was felt here in Hamlet. The great impact toppled gravestones and kicked out a cloud of dust that covered the entire region. When it finally settled, an eerie miasma was seen to spread from the mill. It distorted the rules of time and space far beyond imagining. Venture to the miller's farm to see what has been done. Aha, nový dungeon. Neviem prečo toto mám pocit, že toto je ako keby to DLC, kvôli tomu, že to dáva tieto kryštály. Do tohto nejdem zatiaľ. This is beyond my experience. I wouldn't last a minute. Zase plaču. Dead blow resist. Crusader only? 10% max HP. To som ja, či? Crusader. To je ono. OK, čo tie nové postavy, čo sme dostali? No nič, ja pôjdem už spať, ale zajtra to nebudem, bo idem do Srbska, tak sobotu. Idem už aj jazorovať, lebo je veľa hodín, tak dobrú noc a ideš do Srbska zápasenie, niečo? Držím palce. Yes, držím palce. Kľudne mi pošli, ako dopadlo. A pošli mi aj nejakú fotku. Len tak, keď sa budeš nudiť. Dobre, díky, že si tu bol. Čavec, dobrú. V sobotu teda. Toto ma chytí, na 100%, toto ma chytí, toto vypadá super. Čavec, dobrú. Ok, to je typek s obsom. Na neho mám aj trinkáč. Toto je... OK. Burning. No my sme stratili... Kto sa mi nepáčil? Toto je healer. Ja som tank damager. Tento, čo strieľa z diaľky, ako on je dobrý. Vieš čo? Nechám to na zajtra. Isto bude chcieť aj Kiko kúkať. Dneska tu akurát není. Dobre, končím už aj ja. Toto vypadá brutálne. Toto vypadá fakt, že brutálne. Aha, však je jedna. Dobre, idem ja. Zajtra. Toto bude topka. Topka.